চিনি প্রতি জনগণ যেভাবে হামজাগুই চাজাগুই নাইनो हाय অনেক থাকতে সামুদ গাইনাय बे फार्स्ट सेसन जेनेबा हिस्टोरिक डे 986 फार्स्ट सेसन जेनेबागै जोंजोंनो खारसाखौ अरहंथिनो आंनाय नुनो समागायो नि प्रासानि जों बोखा हायनाय जों पेसिनि थांनाय बारा गेलेनो जोंनि प्रोग्राम बे आंबाय बारा बोसान सालो थांनानै भाषा भाषा सामो सामना जोंनि हाय जों आंबायाफोर जोंनि एमसार जों आरो आउटनो प्रग्राम आंबाय Reaction project proses hansani kan এবং মনে গ্রুপুরনি গানা সবসময় বুঝাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতে সিনি গ্রুপুরনো বাহাইকে সামু কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক তুইয় তাই সিনি হেলথ অন সিনি ফোকাস খাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতে जों देशा सामु काम खालामनांगौ जों सामु काम खालामनायनि उनाव समाय belum dia notifikasi no kharapan dingsi DM kaung tai no bupro kaung ka to os lai full daman nai niya no saklai to bisi election kore bisi ba to tikramot sini planning omno sakasai mainly sini health education tai sini the mission clear sin samakane এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি sin omni bisi kino guru kurong bagi kamini bagi hamprek samu finance acha 120 first bisi kino omni sitan dorane bubagar অনেকবার মিডিয়া bisi di saklai দেখা almost first bisi reason কথা হচ্ছে সবাই আমরা এবারও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসুক কিসান কিসান খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइगुमाव खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संबिधाननि बिसिंखै दिनैसिमाव लुकुआ दं संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव ननो जों चेयारमेन मानै ननो दलाय बेलायखेनो जत नोगै जों हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो चिनि डायनामिक चिनि youth leaders তাই ম নাই নেরিসিনি লুকুবাই সংজাত আদম সদ্য বুর্জনগর রাখিনগরনি চিনি কতাল সংজাত সিএম ন বিনি বিসিংকুই চিনি তি প্রাসারনি খাকামানি বুবাগ্রানি ইমান যতনিনো ইমান आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होननाय जों आसा खालायो बरंमरां चेयारमेन बरंमरां सीएम सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संबिधान बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतांत्रिक राष्ट्र जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जत्तनो थांसा खायै अरजों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष टिप्रासारनि बागै बा जारा एडिसि आमथायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जत्तनो तुयो अजे जे डेभलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं किरियावै किसान खायै एडिसि आमथायाव जों सामतांनानै এবং আমলি বিসিङाव जत्तनो खाबासा खुबासा खायै चिनि जत्त अफिसार्स এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে তোমার রতুই সামতাংনার বানানো হয়েছে আশা খায়ো এবং তিনি ম উইলা অধিবেশননি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান তাই সিএম কমনি ম অধিবেশন বিসিংকৈ जों অবশ্যই তিনি তাও যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের উপর जों নির্ভর খাইতে নাঙ্গো এই যে চিনি চিনি যে মানদের কমানি চিনি যে বার্ষিক খরচ যখন বাজেট নাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংকৈ রেনানি বাগিব নরনি খরমনি যে ভূমিকা নর খরমনি যে স্থায়িত্ব তাই যত লুকু আদম সংজাত চিনি মান
nainai kaisini bishesh kaisini yot icon roge oro chintini phaimani sengor jotno sengor mili laijak bone bagai haina hai kaisa thanai 5 বছর হলো চিনি বড়মারাং সার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যে এভাবে নাইথক হয়ে কোনো অপোজিশনরা পক্ষে করা চিনি আজ চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়া হই বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইয়ে जों পয়তো সাওই ননি অ 5 years কাহামকাই না সালাফম যতনি রকমই আশা মানে বিশ্বাস থাইমানি जों যতন নরনি বাগে স্কুল যাই আসুন হামবাই Hambai, sini honorable members, kau kaham sai karimon boy. Before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotona ang kabonai, bro mai chajang ni ব্যবস্থা tumo, itu members na. Paitabo ang jotono rewaisa kakaham janawi, especially sini laitanai sini TTAD sini council chairman sir bono hambai janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media person itu terlibat di rekrutmen tunggu, kumulus hotel lah. দাদা এই পশ্চিমবঙ্গে ম্যাসিভ জয়, তারপরে এই জয়ের পর কি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার? দেখুন, মানে কথার বিষয় না, বিষয়টা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের জয়টা শুধু পার্টির জয় না, সেটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অস্তিত্বের জয়। মানুষের অস্তিত্ব কাহিল ছিল ওই রাজ্যটার মধ্যে, বলার অধিকার নেই, কাজ করার অধিকার নেই, মহিলাদের বেরোনোর অধিকার নেই, যুবাদের রোজগার করার অধিকার নেই। তো ওটা থেকে তিক্ত হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ। তো তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে ওনার মার্গদর্শন এবং ওনার পথ দেখানোর যে রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়ে আমরা কাজ করেছি। আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বেরিয়ে এসছে, 93% ভোট করেছে। ইলেকশন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই যে একটা পিসফুল ইলেকশন করানোর কারণে মানুষ এসে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। বিশেষ করে মহিলারা বড় মাত্রায় বেরিয়েছে। বাংলার শপথ নিয়ে দিল্লিতে বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন, আলোচ্য বিষয় কি? দেখুন, শপথ নিয়ে যোগ দেওয়ার জন্য যাচ্ছি না আমি, শপথ তো কলকাতাতেই হবে। আমি যাচ্ছি কারণ দিল্লিতে তো যেতেই হবে, কাজ আছে, তার জন্য যাচ্ছি। আর যেটা রায় দেওয়ার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দিয়ে দিয়েছে, এখন কাজ হচ্ছে যে আমরা যাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের যে আশা ভরসা সেটা নিয়ে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে, সেটা যাতে পূরণ করতে পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে। সেটাই আমাদের এই বহু বছর পর, 50 বছর পর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কেন্দ্র এবং রাজ্য এক সরকার আসবে, এক সরকার কাজ করবে। এটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য বড় বিষয় হবে। কারণ 50টা বছর যাবৎ শুধু কমিউনিস্টরাও কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াই করে মানুষদেরকে নেগেটিভিটির মধ্যে নিয়ে গেছে, আর উনি তো কোনো কিছু বাকিই নেই, নেগেটিভিটি হার মেনে গেছে ওনার সামনে। মমতা ব্যানার্জি বলছিলেন যে লুট করা হয়েছে 100 মতো আসন। ওনার দেখুন, যে যেমন তেমন ভাবে 93% ভোট করেছে, লুট করেছে। তো ওনার বিষয়ে গণকেস, এখন এগুলো কথা বলে লাভ নেই। এখন ডেভেলপমেন্টের কথা বলো, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উন্নয়নের কথা বলো। জয়ের পর কি কোনো তৃণমূল নেতা বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করছে? দেখো, আমি তো জানি না যোগাযোগ কে করছে না করছে। এত মানুষ 2/3 মেজরিটি দিয়েছে, আর যোগাযোগ করবেই কি? এই বিশাল জয়ের পেছনে কোন রসায়ন কাজ করেছে, বা আপনি সেখানে কি পদ্ধতি অবলম্বন? দেখুন, আমরা যে একটা রণকৌশলে কাজ করি, সংগঠনে একত্রিত হয়ে কাজ করি, আর সেটা মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই সাহেব
যে ডাইরেকশন আছে আর মোদির যে আশীর্বাদ, দুইটা মিলে কাজ করি, সবাই একসঙ্গে কাজ করেছি আর মানুষ আশীর্বাদ দিয়েছে, তার কারণে জয় হয়েছে। জয়টা মানুষের জয়। ত্রিপুরাতে টানা বামেদের ক্ষমতার অবসানে আপনার অন্যতম ভূমিকা ছিল বলে বলা হচ্ছে। কেরলে বাম শূন্য, গোটা দেশে সংসদীয় রাজনীতিতে বাম শূন্য, কি প্রতিক্রিয়া থাকবে আপনার? বাম তো লুপ্তপ্রায় প্রাণী, শেষ হয়ে গেছে। বামকে তুমি চাইলেও রাখতে পারবে না। ওদের যে ধারা, ওদের যে কি বলছে, তাদের যে নিয়ম কানুন, এইগুলো এখন আর দুনিয়াতে চলে না। এখন এর যুগ চলে এসছে। ওরা বলবে ভাই কোদাল দিয়ে কাজ করে, এখন সবাই ডোজার নিয়ে কাজ করে, তো ওদের কথা তো চলবে না। এরা তো এখনো মানে লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে, পুরনো ধারায় কথা বলে, এগুলো চলে না রে ভাই। আজকাল দুনিয়া অনেক বেশি অ্যাডভান্স হয়ে গেছে। স্যার, শেষ প্রশ্ন, 18 আর 2026 কোন পরিবর্তনটা সবচেয়ে কষ্টের ছিল? প্রত্যেকটা পরিবর্তনই আলাদা একটা নিয়ম অনুসারে হয়, আলাদা একটা যুদ্ধ হয়, তো প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স হয়। তো স্বাভাবিকভাবে 18তে এখানে কমিউনিস্টকে হারিয়ে বসা, সেটাও বিজেপির জন্য কঠিন পরিশ্রম ছিল। পশ্চিমবাংলা তো ওই জগদ্দল পাথর, যেটাকে আইন কানুন কোনো কিছুই মানে না, কোনো কিছুই মানে না, এমন একটা মহিলা সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ছিল। তো সেটাকে সরানো, সেটা বহু কঠিন পরিশ্রম ছিল। সবাই মিলে করেছি, হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ধন্যবাদ। স্যার, এই বড় জয় নিয়ে কি পিএম এর সঙ্গে কথা হয়েছে? Sini asison orang itu ya ini chairman total bono pai playa amgalma ekolomaya pada ini all chairman sih ini netrite sini saya sono asa kayu sengkaham ke salongan ini sini orang jaga kuno je opposition member pun sini ruling party member pun jauh tu kuno nepotism kriteria terlalu ini usia sumber lain ini asa kayu. Ane bangun sini orang menang chairman sarno black ke ambaya pada sini tetap chairman no. Itu sini honorable CM sini tetap newly elected CM orang menang Donald Deborma. Orang bahkan black ke ambaya pada sini council ni samal ni leadership baik. Sini bukan ni guidance baik. Ini salah satu swordly function kaimana ini dedication, ini vision, amun ini salah satu di pasar ni ham kini bagai, jadi sini di sini sama ni disiplin. Ini salah, itu kahang kelai contoh sama salah kaimana ini asa kayu. Ini kamu sini total CM mulai ke hambaya per. Itu sini jauh orang member penero. Ini sahabat sini, sini bukan ni wan semua beri nahar beri bagi benda sini. Itu kaham kelai, sini jauh tu milik. Sini di plaza ni asal beri hoax. Je sini proti janawan, je babe sini hamzah cadar sini hai orang jaga orang mana ni sini. Ini sahabat sini putih ini bagi jauh tu misal mumbai. Asal samud kaham kalinya, ini asal kayu. Ini hasil son, sini bangun historic day. Among total sini 9 edisi ni hasil son sini bangun historic day. Sejauh tu khabar saya lagi orang bisingnya sini samud tanai ni semai tanai. Sini public ni sini di plaza ni asal rumah sini berkabar laya, ini salah satu di sini tangga apa lagi, tangga kalian sini di pramuka tempat ini. Je, kami pas bos itu tangga apa rumah sini bahkan bukan salah, sini di plaza ini bangun sini tangga mana, mana bukan jatuh kapasa, ya kapasa kelali bukan sama tangannya. Ikan asalnya sini ini sini total kalian karena black ke hambaya pada sini normal. CM साथ सिर्फ कताल वन बहाने मिले लेकर हम मया करे, जोतनो मया करे, को और मचा हम मया। आशीर्वादे, सिर्फ प्रसारी आशीर्वादे, खानसानी खान भाई नियो सीटो आसुकायो, एवं अमर समय जोनाय लुकुरोनी गाना सुसुन बुझाय जोनानी, ताई जैसे लिमिटेड फंड निबिसिंगली सिनी लुकुरोनो बाहेके सामु kaham khaiman mainly sini education sini work tuyo
তাই তিনি হেলথন তিনি ফোকাস खालामनाय এবং बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिथिंथि जों जेसे साबु काम खालामनांगौ जों साबु काम खालामनायनि नमन समायखांनाय जों जे नोटिफिकेशन सरकार दिनसे ईएम ट्रंक होता है बुक ट्रंक एक तो समय फुल दामन नहीं नियानो साख्लाय बिथांमोन बिसि इलेक्शन करे बिसिबाथ' तिप्रामत सिनि प्लेनिंग अमनो साकासै मेनलि बिसिनि हेल्थ एजुकेशन তাই সিনি টি সমস্যা নুতিনি সিন সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি সিন অমনি বিসিংকিনো গুরুপুরনি বাগি কামিনি বাগি হামপ্রাই সামু পাইনিসি আচ্ছা 120 ফার্স্ট বিসিংকিনো অমনি সিদ্ধান্ত লানে বুবাগা নব অনেকবারে মিডিয়া নি বিসিংকি সাপ্লাই দিকা সমস্যা ফার্স্ট বিসিং রিজন কথা হচ্ছে সবাই হামাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসু কিসান কিসান খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइगुमाव खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनै जोंहा लुकुआ दं सङै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय दलायखानो जत नोगो जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि इयथ लिडार्स ताइ म नायनेरि सिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल संजात सीएम न बिनि बिसिंखै चिनि त्रिपुरा सारनि खाकामानि बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होनो जों आसा खालायो बरमरां चेयारमेन बरमरां सीएम सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतनो थांसा खायै आरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष त्रिपुरा सारनि बागै बाजारा एडिसि आमचायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो फैयो अजे जे डेभलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियायै गोजान दंखायो आमचायाव जों सामनानै आमुनि बिसिङाव খুব বাচ্চা খাইয়ে তিনি যত অফিস চালায় দंनाय सामनानै এবং তিনি সার্ভেটাই সিএম অধিবেশন বিচিং তিনি গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর নির্ভর খাইতে নাঙ্গো এই যে তিনি টিএএসি চিনি যে মানদর কমানি তিনি যে বার্ষিক খরচ যখন বাজেট নাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি बिसिंखै रेनानि बागैबो नरनि खरंनि जे भूमिका नर खरंनि जे साइ दङ ताइ जत लुकु आदम संजात सिनेमा जों नायनायखाय सिनि बिशेष सिनि यत आइकन दं जे अरब सिनि फाइमानि जों नर जतनो जों अरब मिलि लाइजाक बने बागै आइना हाय कायसा थानाय 5 बोसोराव सिनि बरमरां सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষাইসা করা তিনি আজরানি তিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়াওই বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইয়ে जों পয়তো সাওই ননি অ 5 ইয়ার্স কাহামকাই না সালাফম যতনি রকমনি আশামানি বিশ্বাস খাইমানি जों जतनो नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम सायख'नानै मोनबायो आं बिफोर द कनक्लुजन
I would like to inform all the members to have a lunch. Jotona ang kabonai, bro mai chajang ni ব্যবস্থা করুন যত মেম্বার্স না হে পাইথাবো आं जतनो त्रेवैसा काका हमजानावी स्पेशली सिनी लाइफनाय सिनी TTADC नि काउंसिल चेयरमैन सर बनो हमजानावी I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media person itu nih requestnya tahu, kumulus hotel lah. দাদা এই পশ্চিমবঙ্গে ম্যাসিভ জয়, তারপরে এই জয়ের পর কি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার? দেখুন, মানে কথার বিষয় না, বিষয়টা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের জয়টা শুধু পার্টির জয় না, সেটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অস্তিত্বের জয়। মানুষের অস্তিত্ব কাহিল ছিল রাজ্যটার মধ্যে, বলার অধিকার নেই, কাজ করার অধিকার নেই, মহিলাদের বেরোনোর অধিকার নেই, যুবাদের রোজগার করার অধিকার নেই। তো ওটা থেকে তিক্ত হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ। তো তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে ওনার মার্গদর্শন এবং ওনার পথ দেখানোর যে রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়ে আমরা কাজ করেছি। আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বেরিয়ে এসছে, 93% ভোট করেছে। ইলেকশন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই যে একটা পিসফুল ইলেকশন করানোর কারণে মানুষ এসে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। বিশেষ করে মহিলারা বড় মাত্রায় বেরিয়েছে। বাংলার শপথ নিয়ে দিল্লিতে বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন, আলোচ্য বিষয় কি? দেখুন, শপথ নিয়ে যোগ দেওয়ার জন্য যাচ্ছি না আমি, শপথ তো কলকাতাতেই হবে। আমি যাচ্ছি কারণ দিল্লিতে তো যেতেই হবে, কাজ আছে, তার জন্য যাচ্ছি। আর যেটা রায় দেওয়ার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দিয়ে দিয়েছে, এখন কাজ হচ্ছে যে আমরা যাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের যে আশা ভরসা সেটা নিয়ে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে, সেটা যাতে পূরণ করতে পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে। সেটাই আমাদের এই বহু বছর পর, 50 বছর পর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কেন্দ্র এবং রাজ্য এক সরকার আসবে, এক সরকার কাজ করবে। এটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য বড় বিষয় হবে, কারণ 50টা বছর যাবৎ শুধু কমিউনিস্টরাও কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াই করে মানুষদেরকে নেগেটিভিটির মধ্যে নিয়ে গেছে। আর উনি তো কোনো কিছু বাকিই নেই, নেগেটিভিটি হার মেনে গেছে ওনার সামনে। মমতা ব্যানার্জি বলছিলেন যে লুট করা হয়েছে 100-র মতো আসন। ওনার দেখুন, যে যেমন তেমন ভাবে 93% ভোট করেছে, লুট করেছে। তো ওনার বিষয়ে গণকেস, এখন এগুলো কথা বলে লাভ নেই। এখন ডেভেলপমেন্টের কথা বলো, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উন্নয়নের কথা বলো। জয়ের পর কি কোনো তৃণমূল নেতা বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করছে? দেখো, আমি তো জানি না যোগাযোগ কে করছে না করছে। এত মানুষ 2/3 মেজরিটি দিয়েছে, আর যোগাযোগ করবেই কি? এই বিশাল জয়ের পেছনে কোন রসায়ন কাজ করেছে, বা আপনি সেখানে কি পদ্ধতি অবলম্বন? দেখুন, আমরা যে একটা রণকৌশলে কাজ করি, সংগঠনে একত্রিত হয়ে কাজ করি। আর সেটা মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই সাহেব যে ডাইরেকশন আছে, আর মোদীর যে আশীর্বাদ, দুইটা মিলে কাজ করি। সবাই একসঙ্গে কাজ করেছি, আর মানুষ আশীর্বাদ দিয়েছে, তার কারণে জয় হয়েছে। জয়টা মানুষের জয়। ত্রিপুরাতে টানা বামেদের ক্ষমতার অবসানে আপনার অন্যতম ভূমিকা ছিল বলে বলা হচ্ছে। কেরলে বাম শূন্য, গোটা দেশে সংসদীয় রাজনীতিতে বাম শূন্য, কি প্রতিক্রিয়া থাকবে আপনার? বাম তো লুপ্তপ্রায় প্রাণী, শেষ হয়ে গেছে। বামকে তুমি চাইলেও রাখতে পারবে না। ওদের যে ধারা, ওদের যে কি বলছে, তাদের যে নিয়ম কানুন, এগুলো এখন আর দুনিয়াতে চলে না। এখন এর যুগ চলে এসছে। ওরা বলবে ভাই কোদাল দিয়ে কাজ করে, এখন সবাই ডোজার নিয়ে কাজ করে। তো ওদের কথা তো চলবে না। এরা তো এখনো মানে লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে, পুরনো ধারায় কথা বলে, এগুলো চলে না রে ভাই। আজকাল দুনিয়া অনেক বেশি অ্যাডভান্স হয়ে গেছে। স্যার, শেষ প্রশ্ন, 18 আর 2026 কোন পরিবর্তনটা সবচেয়ে কষ্টের ছিল? প্রত্যেকটা পরিবর্তনই আলাদা একটা নিয়ম অনুসারে হয়, আলাদা একটা যুদ্ধ হয়। তো প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স হয়। তো স্বাভাবিকভাবে 18তে এখানে কমিউনিস্টকে হারিয়ে বসা, সেটাও বিজেপির জন্য কঠিন পরিশ্রম ছিল। পশ্চিমবাংলা তো ওই জগদ্দল পাথর, যেটাকে আইন কানুন কোনো কিছুই মানে না, কোনো কিছু মানে না, এমন একটা মহিলা সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ছিল। তো সেটাকে সরানো, সেটা বহু কঠিন পরিশ্রম ছিল।
সবাই মিলে করেছি, হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ধন্যবাদ। স্যার এই বড় জয় নিয়ে কি পিএম এর সঙ্গে কথা হয়েছে? Sir, we award 9 di sini asisten orang itu ya ini chairman total bonafide player amdana rumaya pada ini all chairmanship ini kritis sini saya sana asa kayu sengkaham ke calon ini sini orang jaga cuma je opposition member untuk sini ruling party member untuk jauh cuma nepotism saja ya kelaiui sini saya sumber ini asa kayu ane bang sini orang dengan chairman sarno black ke amaya pada sini total chairman no itu sini honorable CM sini total newly elected CM orang dengan Donald Deborma orang bahkan black ke amaya pada sini council ni sama ini leadership baik sini bukan dan guidance baik hanya salah satu itu sportly dan function kaimana ini dedication ini vision omongan hanya salah satu di pasar ni hanya sama-sama banyak penjual pemilik singo sama tangai ini sama tangai sini public ni sini di pasar ni asal sing berkabar laya hanya salah satu itu di sini tangai apa lagi tangai elemen sini di pramuka parti ni je hanya 5 bos itu tangai apa lalu sing bahkan itu sing salor sini di pasar ni bangun sing tangai mana itu sing jodoh kan ya sama samanya asalnya sini masih total chairman sampai apa lalu CM saat pun kena beli kan antara orang macam sini asal Tanzania tempat ini sido asuk kayo, এবং অমর সময় তো নাই রূপরং গানা সঙ্গে বুঝাই তো ini liman ni sini bangno bahai bukunya bahai samla ham kayo mainly sini heron focus এবং তারা নিশ্চিত যে samla সময় তো belum dipikirno rongkai rubu rongkai ini saklai bisi lekse Cepat Pramo. mainly sini সময় sama এবং যে মামনি sini bisi kino rupuro kan lagi hap sama Acha 120. first meeting ni sida boro bisi sakta omor sini hamayo tigara lukusok asul sangkang kaye di pra di live sajangai isani bisindi lukwa আমি চেয়ারম্যান মানে এখানেও যত নেব আইলে আমায় চিনি পটলি ম লুকুয়া হম সদ্য বুঝন রাবণ কেতাল সিএম কিন্তু চিনি প্রাসা কামানি অগ্রণী ইমান ইমান কাইসা মুখ থাঙ্গাই নাসা খায়ো বরং চেয়ারম্যান বরং সিএম স্যার Nauni thani chung omono layo je সংবিধানী বিশিষ্টই কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল जों যতন সাংসদ হয়ে আরো এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ টিপ্রাসারং বিভাগে বা যারা এডিসিয়ান তাই নাই হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ যতন তুলে ওই যে ডেভেলপমেন্ট নি যে সামগ্র जों সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং ক্রিয়াওই কিষান খাইয়ে এডিসিয়ান তাই কান বানানি এবং আমলি বিসিম যতন খা বার্তা খুব বার্তা খাইয়ে তিনি যত অফিসার এবং যত প্রশাসনিক যারা লেভেলে তোমার রক্তিয়ে সামন্তাং বানানো নাজা খায়ো এবং তিনি উইলা অধিবেশননি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান সাই সিএম কমনি অধিবেশন বিশিষ্টইচুং অবচুং তিনি আবুক যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর নির্ভর খাইতে নানাঙ্গো এই যে তিনি এডিসিনি যে মানবর কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট নাই রহতাগো
যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশৃঙ্খল রেনানি ভাবিব নরনি খরণি যে ভূমিকা নর খরণে যে সাইতো তাই যত লুকু আদম সংজাত চিনি মান আরো নাইনাই গাইছিনি বিশেষ গাইছিনি ইয়ত আইকন যে অরচুন তিনি ফাইবানি जों नर যত্ন जों मिली लाइजाक बने बागै हायना हाय ताइसा थानाय 5 বছরাव চিনি বড়মানান স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষে করা চিনি আজ চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হামিয়া সায়াও বড় কাহামকে সাই খানমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইয়ে जों কইতো সাওই ননি অ 5 ইয়ার্স কাহামকে সালারকম যতনি রূপনি আশা মানে বিশ্বাস থাইমানি जों যতন নরনি বাগै সুরিনাই আসুন হামবাই हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारि मोनबायो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतना आं खाबावनाय बर' मैसा जायगानि बेबस्था दङ बेथ' मेम्बार्स दङ बायथागो आं जतनो रेवैसा काका हमजानावी स्पेशली जोंनि लाइफानाय जोंनि टिटिएडिसिनि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावी I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media person ajutanनिफ्राय रिक्वेस्ट दङ कुमुल हटेलाव দাদা এই পশ্চিমবঙ্গে ম্যাসিভ জয় তারপরে এই জয়ের পর কি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার? দেখুন মানে কথার বিষয় না, বিষয়টা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের জয়টা শুধু পার্টির জয় না, সেটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অস্তিত্বের জয়। মানুষের অস্তিত্ব কাহিল ছিল রাজ্যটার মধ্যে, বলার অধিকার নেই, কাজ করার অধিকার নেই, মহিলাদের বেরোনোর অধিকার নেই, যুবাদের রোজগার করার অধিকার নেই। তো ওটা থেকে তিক্ত হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ। তো তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে ওনার মার্গদর্শন এবং ওনার পথ দেখানোর যে রাস্তা আছে সেই রাস্তা দিয়ে আমরা কাজ করেছি। আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বেরিয়ে এসছে, 93% ভোট করেছে। ইলেকশন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই যেটা পিসফুল ইলেকশন করানোর কারণে মানুষ এসে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। বিশেষ করে মহিলারা বড় মাত্রায় বেরিয়েছে। বাংলার শপথ নিয়ে দিল্লিতে বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন, আলোচ্য বিষয় কি? দেখুন, শপথ নিয়ে যোগ দেওয়ার জন্য যাচ্ছি না আমি, শপথ তো কলকাতাতেই হবে। আমি যাচ্ছি কারণ দিল্লিতে তো যেতেই হবে, কাজ আছে, তার জন্য যাচ্ছি। আর যেটা রায় দেওয়ার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দিয়ে দিয়েছে, এখন কাজ হচ্ছে যে আমরা যাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের যে আশা ভরসা সেটা নিয়ে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে সেটা যাতে পূরণ করতে পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে। সেটাই আমাদের এই বহু বছর পর, 50 বছর পর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কেন্দ্র এবং রাজ্য এক সরকার আসবে, এক সরকার কাজ করবে। এটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য বড় বিষয় হবে, কারণ 50টা বছর যাবৎ শুধু কমিউনিস্টরাও কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াই করে মানুষদেরকে নেগেটিভিটির মধ্যে নিয়ে গেছে। আর উনি তো কোনো কিছু বাকিই নেই, নেগেটিভিটি হার মেনে গেছে ওনার সামনে। মমতা ব্যানার্জি বলছিলেন যে লুট করা হয়েছে 100 মতো আসন। ওনার দেখুন, ও যে যেমন তেমন ভাবে 93% ভোট করেছে, লুট করেছে। তো ওনার বিষয়ে গণকেস, এখন এগুলো কথা বলে লাভ নেই। এখন ডেভেলপমেন্টের কথা বলো, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উন্নয়নের কথা বলো। জয়ের পর কি কোনো তৃণমূল নেতা বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করছে? দেখো, আমি তো জানি না
যোগাযোগ কে করছে না করছে, এত মানুষ 2/3 মেজরিটি দিয়েছে, আর যোগাযোগ করে করবেই কি এরা? এই বিশাল জয়ের পেছনে কোন রসায়ন কাজ করেছে বা আপনি সেখানে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন? দেখুন, অবলম্বন আমরা যে একটা রণকৌশলে কাজ করি, সংগঠনে একত্রিত হয়ে কাজ করি, আর সেটা মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই সাহেব যে ডাইরেকশন আছে আর মোদির যে আশীর্বাদ, দুইটা মিলে কাজ করি, সবাই একসঙ্গে কাজ করেছি, আর মানুষ আশীর্বাদ দিয়েছে, তার কারণে জয় হয়েছে। জয়টা মানুষের জয়। ত্রিপুরাতে টানা বামেদের ক্ষমতার অবসানে আপনার অন্যতম ভূমিকা ছিল বলে বলা হচ্ছে। কেরলে বাম শূন্য, গোটা দেশে সংসদীয় রাজনীতিতে বাম শূন্য, কি প্রতিক্রিয়া থাকবে আপনার? বাম তো লুপ্তপ্রায় প্রাণী, শেষ হয়ে গেছে। বামকে তুমি চাইলেও রাখতে পারবে না। ওদের যে ধারা, ওদের যে কি বলছে, তাদের যে নিয়ম কানুন, এইগুলো এখন আর দুনিয়াতে চলে না। এখন এর যুগ চলে এসে ওরা বলবে ভাই কোদাল দিয়ে কাজ করে, এখন সবাই ডজার নিয়ে কাজ করে, তো ওদের কথা তো চলবে না। এরা তো এখনো মানে লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে, পুরনো ধারায় কথা বলে, এগুলো চলে না রে ভাই। আজকাল দুনিয়া অনেক বেশি অ্যাডভান্স হয়ে গেছে। স্যার, শেষ প্রশ্ন, 18 আর 2026 কোন পরিবর্তনটা সবচেয়ে কষ্টের ছিল? প্রত্যেকটা পরিবর্তনই আলাদা একটা নিয়ম অনুসারে হয়, আলাদা একটা যুদ্ধ হয়, তো প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স হয়। তো স্বাভাবিকভাবে 18তে এখানে কমিউনিস্টকে হারিয়ে বসা, সেটাও বিজেপির জন্য কঠিন পরিশ্রম ছিল। পশ্চিমবাংলা তো ওই জগদ্দল পাথর, যেটাকে আইন কানুন কোনো কিছুই মানে না, কোনো কিছুই মানে না, এমন একটা মহিলা সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ছিল, তো সেটাকে সরানো, সেটা বহু কঠিন পরিশ্রম ছিল। সবাই মিলে করেছি, হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ধন্যবাদ। স্যার, এই বড় জয় নিয়ে কি পিএম এর সঙ্গে কথা হয়েছে? I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Sir, we award 9 edisini asesor orang kuliah ini chairman total bonapaya amdalma ekumaya pada ini all chairmanship ini acreditation sini saya sono asa kaya kaham ke salahana hindui sini orang jaga kuno je opposition member pun sini ruling party member pun joto kuno nepotism kaya tulai sini usai sumsol ini hindui asa kaya ane bang sini orang chairman sarno black ke amaya pada sini total chairman no itu sini honorable CM sini total newly elected CM orang Donald Deborma orang bahkan black ke amaya pada sini council ni samal ni leadership by sini bukan ni guidance by ini salah satu itu smoothly function kaimanai ni dedication ini vision omnisun ini salah satu di pasal ni ham kai ni bagui jadi sini dia di sini sama ni disiplin ini salah bukan ham kelai contoh sama salah lain ini asa kayu ane bang sini ketal CM no mulai ke amaya per di sini jodoh orang member panai ini salah satu sini bukan ni wan semua beri nahar beri lagi dimaksud bukan ham kelai senjol tu milik sini di perasaan ni asal beri hoax je sini proti jonagon je babe sino hamzah cadar sino hai orang jaga orang mana ni sen ini salah satu putih ini bagai jauh tu misal mumbai sen samud kaham ini ini asal kayu ini hasil son sini bagai historik dia among ketal sini 9 edisi ni hasil son sini bagai historik dia senjol tu khabar set lagi orang bisingnya sini samud tangai ini somai tangai sini public ni sini di perasaan ni asal rumah sini berkabar laya ini salah satu itu dia sini tangai apa lagi tangai kalian sini di peramaat tempat ini je tangai 5 besar sini tangai apa rumah sini bahagia besar salah sini di perasaan ni banyak sini tangai mana mana besar jodoh kabar sah ya besar kelai besar sama tangannya ikan
asal sini hai sini kota chairman sarno lek hambaya pada sini honorable CM sir sini kota bon hai lek hambaya pada jotono hambaya pada an ko orang hambaya Orang asil bade, sini prasani asil bade, Hansani Khan by Neo Sito Asukayo, এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সবসং বুঝাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংকে সিনি লুকুরংনো বাহাইকে সামু কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক তুইয় তাই সিনি হেলথন সিনি ফোকাস দংনাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংকে जों देशा सामु काम खालामनानै जों सामु काम खालामनायनि अमन समाय दङ belum je notification no sarapha dimisi GM trong ko tai ro bu trong je mo o smart full daman nai niya no saklai dong BC election pore Bisibato tipramo sini planning omno sakase mainly sini health education তাই sini community সমস্যা নিয়ে जों सामु खाने এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি সে অমনি বিসিংকিনো লুকুরংনি বাদি কামিনি বাদি হামপ্রাই সামু পাইনেছে acha 120 ফার্স্ট মিটিং এর অমনি সিদ্ধান্ত লানে বুবাগের অনেক বনে মিডিয়া বিসিংকি সাপ্লাই দেখা সমস্যা ফার্স্ট সিনি রিজন কথা হচ্ছে সবাই মিলে হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংগাই রত্ন লুকু আদম সংগাই রত্ন আসু কিসান খাইয়ে ত্রিপুরানি লাইগুমাও খুরসা জানাই কাইসা ইলেকশনनि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनै जोङो लुकुआ दं सङै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर बेलाय बेलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders তাই म नायलेरि सिनि लुकुबाई संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल संजात CM no बिनि बिसिंखै चिनि टिप्रासारनि खाकामानि बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होनो जों आसा खालायो बरंमोनां चेयारमेन बरंमोनां CM सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतनो थांसा खायै जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष टिप्रासारनि बागै बा जारा एडिसि आमचायाव दंनाय हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो तुयै अजे जे डेभलपमेन्टनि जे सामंनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं किरियावै किसान खायै एडिसि आमचायाव जों सामं तांगानानै এবং আমরি বিসিङाव जतनो खा बाक्सा खुब बाक्सा खायै चिनि जत अफिसार्स এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে দंगाय রত্রিयै সামং তাंनाय बानायनाय जों आसा खायो এবং चिनि म उइला अधिवेशननि उइला सेसननि चिनि चेयारमेन CM समनि म अधिवेशननि बिसिंखै जों अबोजों चिनि गावों जेहेतु स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट उपराव जों निर्भर खाय थानांगौ যে চিনি চিনি যে মানবর কমানি চিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট খাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংখै রেনাनि बागैबो नरनि खरंनि जे भूमिका नर खरंनि जे साइ दङ ताइ जत लुकु आदम संजात चिनि मान जों नायनाय चिनि बिशेष चिनि यत आइकन रगे और चिंतिनि फाइमानि जोंर जतनो जोंर मिलि लाइजाक बने बागै हायना हाय जायसा थानाय 5 बोसोराव चिनि बरंमोनां
স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষে হিসাবে তিনি আজ তিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়াওই বড় কাহামকাই সাই থানমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইয়ে जों पयत सावै नै अ 5 years काहामकाय सालाखम जतनि लोकनि आसामानि বিশ্বাস थाइमानि जों जतनो नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारिमन बयो before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotona ang kabonai, bro may chajag na ni ବ୍ୟବସ୍ଥା tumo ito members na. Paitabo ang jotono rewisa kakaham janawi, especially sini Laitanai sini TTAD sini Council Chairman, sir, Bono Hambai Janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media person jotoni bagi reflection dong kumulung hotel lo দাদা এই পশ্চিমবঙ্গে ম্যাসিভ জয় তারপরে এই জয়ের পর কি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার? দেখুন মানে কথার বিষয় না, বিষয়টা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের জয়টা শুধু পার্টির জয় না, সেটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অস্তিত্বের জয়। মানুষের অস্তিত্ব কাহিল ছিল ওই রাজ্যটার মধ্যে, বলার অধিকার নেই, কাজ করার অধিকার নেই, মহিলাদের বেরোনোর অধিকার নেই, যুবাদের রোজগার করার অধিকার নেই। তো ওটা থেকে তিক্ত হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ। তো তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে ওনার মার্গদর্শন এবং ওনার পথ দেখানোর যে রাস্তা আছে সেই রাস্তা দিয়ে আমরা কাজ করেছি। আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বেরিয়ে এসছে, 93% ভোট করেছে। ইলেকশন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই যে একটা পিসফুল ইলেকশন করানোর কারণে মানুষ এসে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। বিশেষ করে মহিলারা বড় মাত্রায় বেরিয়েছে। বাংলার শপথ নিয়ে দিল্লিতে বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন, আলোচ্য বিষয় কি? দেখুন, শপথ নিয়ে যোগ দেওয়ার জন্য যাচ্ছি না আমি, শপথ তো কলকাতাতেই হবে। আমি যাচ্ছি কারণ দিল্লিতে তো যেতেই হবে, কাজ আছে, তার জন্য যাচ্ছি। আর যেটা রায় দেওয়ার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দিয়ে দিয়েছে, এখন কাজ হচ্ছে যে আমরা যাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের যে আশা ভরসা সেটা নিয়ে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে সেটা যাতে পূরণ করতে পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে। সেটাই আমাদের এই বহু বছর পর, 50 বছর পর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কেন্দ্র এবং রাজ্য এক সরকার আসবে, এক সরকার কাজ করবে। এটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য বড় বিষয় হবে, কারণ 50টা বছর যাবৎ শুধু কমিউনিস্টরা কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াই করে মানুষদেরকে নেগেটিভিটির মধ্যে নিয়ে গেছে। আর উনি তো কোনো কিছু বাকিই নেই, নেগেটিভিটি হার মেনে গেছে ওনার সামনে। মমতা ব্যানার্জি বলছিলেন যে লুট করা হয়েছে 100 মতো আসন। ওনার দেখুন, যে যেমন তেমন ভাবে 93% ভোট করেছে, লুট করেছে। তো ওনার বিষয়ে গণকেস, এখন এগুলো কথা বলে লাভ নেই। এখন ডেভেলপমেন্টের কথা বলো, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উন্নয়নের কথা বলো। জয়ের পর কি কোনো তৃণমূল নেতা বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করছে? দেখো, আমি তো জানি না যোগাযোগ কে করছে না করছে। এত মানুষ 2/3 মেজরিটি দিয়েছে, আর যোগাযোগ করবেই কি? এই বিশাল জয়ের পেছনে কোন রসায়ন কাজ করেছে বা আপনি সেখানে কি কি পদ্ধতি অবলম্বন? দেখুন, আমরা যে একটা রণকৌশলে কাজ করি, সংগঠনে একত্রিত হয়ে কাজ করি। আর সেটা মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই সাহেব যে ডাইরেকশন আছে, আর মোদীর যে আশীর্বাদ, দুইটা মিলে কাজ করি, সবাই একসঙ্গে কাজ করেছি। আর মানুষ আশীর্বাদ দিয়েছে, তার কারণে জয় হয়েছে। জয়টা মানুষের জয়। ত্রিপুরাতে টানা বামেদের ক্ষমতার অবসানে আপনার অন্যতম ভূমিকা ছিল বলে বলা হচ্ছে। কেরলে বাম শূন্য, গোটা দেশে সংসদীয় রাজনীতিতে বাম শূন্য, কি প্রতিক্রিয়া থাকবে আপনার?
বাম তো লুপ্তপ্রায় প্রাণী, শেষ হয়ে গেছে। বামকে তুমি চাইলেও রাখতে পারবে না। ওদের যে ধারা, ওদের যে কি বলছে, তাদের যে নিয়ম কানুন, এগুলো এখন আর দুনিয়াতে চলে না। এখন এর যুগ চলে এসে ওরা বলবে ভাই কোদাল দিয়ে কাজ করে, এখন সবাই ডোজার নিয়ে কাজ করে, তো ওদের কথা তো চলবে না। এরা তো এখনো মানে লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে, পুরনো ধারায় কথা বলে, এগুলো চলে না রে ভাই। আজকাল দুনিয়া অনেক বেশি অ্যাডভান্স হয়ে গেছে। স্যার, শেষ প্রশ্ন, 18 আর 2026 কোন পরিবর্তনটা সবচেয়ে কষ্টের ছিল? প্রত্যেকটা পরিবর্তনই আলাদা একটা নিয়ম অনুসারে হয়, আলাদা একটা যুদ্ধ হয়, তো প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স হয়। তো স্বাভাবিকভাবে 18তে এখানে কমিউনিস্টকে হারিয়ে বসা, সেটাও বিজেপির জন্য কঠিন পরিশ্রম ছিল। পশ্চিমবাংলাতে ওই জগদ্দল পাথর, যেটাকে আইন কানুন কোনো কিছুই মানে না, এমন একটা মহিলা সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ছিল, তো সেটাকে সরানো, সেটা বহু কঠিন পরিশ্রম ছিল। সবাই মিলে করেছি, হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ধন্যবাদ। স্যার, এই বড় জয় নিয়ে কি পিএম এর সঙ্গে কথা হয়েছে? I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Sir, we award 9 edisini first session. Orang itu ya ini chairman total bonafide playa amdalma economia pada ini all chairmanship ini accreditation sini session no asa kayu sing kaham ke calon ini sini orang jaga kuno je opposition member untuk sini ruling party member untuk jodoh kuno nepotism kaya ya selalu ini session soalnya ini asa kayu. Ane bang sini orang menang chairman sarno black ke ambaya pada sini total chairman no itu sini honorable CM sini total newly elected CM orang menang Donald Deborma orang bahkan black ke ambaya pada sini council ni samal ni leadership by sini bukan ni guidance by ini salah satu itu smoothly like function Khaimanai in dedication and many vision omniscient finance salary di pasani ham khaini bagui jesini tudi edisini samang discipline finance salo ei buka ham klaiwe chung besama salo Khaimanai ini asa khayu anram chini total CNO mulai ke hamaya par edisini joto oro member panairo finance salo chung Actually, bukan ni wan semua beri nahorma beri bagi benda seng. Tapi kaham kelaiwe senggol tu miliwe. Actually di perasaan ni asamong beri home je sini poti jamagan je babe senggol hamzah beri cadar beri senggol hai orang jaga orang rumah ni no seng. Hai ni salah seng putih hai ni bagi jauh tu disahkan mumbai. Seng samung kaham hai ni asa kayu. Ini first session sini bangun historic day. Among total sini 9 edisi ni first session sini bangun historic day. Sejauh tu khabar saya lagi orang di sini sini sama tanggai ini sama tanggai sini public ni sini perasa ni asal sini berkabar lagi. Ini salah satu itu di sini tanggai apa lagi. Angin parlimen sini di Pramuka Parti ni, je angin 5 besar sini, angbai apa orang sini bahkan itu sang salor sini di perasaan ni bangun sini sangai mana, orang bersih, jodoh kapasa, ya kapasa selalu bersama sama tangannya. Ikan asalnya sini hai sini total chairman sarma black ke hambaya pada sini honorable CM sar sini total orang bahkan black ke hambaya pada. Jotono kumaya kare an kogoran baca hamba. Orang asli berde, sini kita asli berde, Anthony Khanbai ini situ asuk kayo. Ebong omon semai tonglai, lupurong ningana sukses bisa tonglani. Tapi je sini limited fund ni bising pe, sini lupurong no, bahaya samung kaham kaiman. Mainly sini education, sini work priyo.
তাই চিনি হেলথন চিনি ফকাस खालामनाय এবং बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिथिंथि जों देशा सामु काम खालामनाय जों सामु काम खालामनाय नमन समाय belum dia notifikasi dan sarapa dimisi IM Chong tayo gubro Chong mo o slide full naman nai Mia no saklay dito BC election kore Bisibato ti pramot sini planning omno sakase mainly sini health education তাই sini সমস্যা নিয়ে সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি সে অমনি বিসিংটিনো গুরুকুরনি বাগি কামিনি বাগি হামপ্রাই সামু পাইছে আচ্ছা 120 ফার্স্ট মিটিং এর অমনি সিদ্ধান্ত নামে বুবাগরা অনেকবার মিডিয়া নিবিসিটি সাপ্লাই দেখা সমস্যা ফার্স্ট সিনি রিজন কথা হচ্ছে সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসু কিসান খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइगुमाव खुसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनै जोंहा लुकुआ दं सङै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय बेलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आयनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders তাই म नायनेरि सिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल संजात CM न बिनि बिसिंखै चिनि टिप्रासारनि खाकामानि बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होनाय जों आसा खालायो बरंमोनां चेयारमेन बरंमोनां CM सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतनो थांसा खायै आरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष टिप्रासारनि बागै बा जारा एडिसि आमचायाव दंनाय हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो तुयो अजे जे डेभलपमेन्टनि जे सामङ जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं किरियावै किसान खायै एडिसि आमचायाव जों सामङ तांमानानि एवं आमुनि बिसिङाव जतनो खा बाक्सा खुब बाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि जारा लेभेलाव दंनाय रना तुयै सामङ तांमानानि जों आसा खालायो एवं जों दिनै म उइला अधिवेशननि उइला सेसननि दिनै चेयारमेन CM खामानि म अधिवेशननि बिसिंखै जों अबोजों दिनै आबो जेहेतु स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट उपराव जों निर्भर खालामनो नांगौ जे जोंनि TTAACनि जे मानदर खामानि दिनै जे बार्षिक आरो जों যখন বাজেট বাইর হতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংখै রেনাनि बागैबो नरनि खरंनि जे भूमिका नर खरंनि जे साइ दङ ताइ जत लुकु आदम संजात सिनेमान आरो जों नायनाय सिनि बिशेष सिनि यत आइकन रगे अर जों दिनै फाइमानि जों नर जतन जों अर मिलिलायजाक बने बागै आइनाहाय कैसा थानाय 5 বছরাव চিনি बरंमोनां सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायथक खायै কোনো অপোজিশনরা পক্ষে করা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হানিয়া সায়াও বড় কাহামকে সাই খানমানা হয় ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাयै जों পয়তো সাওই ননি অ 5 ইয়ার্স কাহামকে ন সালাফম যতনি লোকনি আশামানি বিশ্বাস খাইমানি जों যতনো नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय
honorable members, kau kaham sai karimon boye. Before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotono ang kabonai, bro mai chajak ni ব্যবস্থা tumo. Itu members no. Paithago ang jotono trewisa kaka hamjanawi, especially sini Laitanai sini TTAD sini Council Chairman, sir, bono hambai janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media pasti ada tadi reflection dulu, kumulus hotel lah. Okay. দাদা, এই পশ্চিমবঙ্গে ম্যাসিভ জয়, তারপরে এই জয়ের পর কি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে আপনার? দেখুন, মানে কথার বিষয় না, বিষয়টা হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গের জয়টা শুধু পার্টির জয় না, সেটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের অস্তিত্বের জয়। মানুষের অস্তিত্ব কাহিল ছিল রাজ্যটার মধ্যে, বলার অধিকার নেই, কাজ করার অধিকার নেই, মহিলাদের বেরোনোর অধিকার নেই, যুবাদের রোজগার করার অধিকার নেই। তো ওটা থেকে তিক্ত হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ। তো তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে ওনার মার্গদর্শন এবং ওনার পথ দেখানোর যে রাস্তা আছে, সেই রাস্তা দিয়ে আমরা কাজ করেছি। আর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বেরিয়ে এসছে, 93% ভোট করেছে। ইলেকশন কমিশনকে ধন্যবাদ জানাই, যেটা পিসফুল ইলেকশন করানোর কারণে মানুষ এসে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। বিশেষ করে মহিলারা বড় মাত্রায় বেরিয়েছে। বাংলার শপথ নিয়ে দিল্লিতে বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন, আলোচ্য বিষয় কি? দেখুন, শপথ নিয়ে যোগ দেওয়ার জন্য যাচ্ছি না আমি, শপথ তো কলকাতাতেই হবে। আমি যাচ্ছি কারণ দিল্লিতে তো যেতেই হবে, কাজ আছে, তার জন্য যাচ্ছি। আর যেটা রায় দেওয়ার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দিয়ে দিয়েছে, এখন কাজ হচ্ছে যে আমরা যাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের যে আশা ভরসা সেটা নিয়ে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে, সেটা যাতে পূরণ করতে পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে। সেটাই আমাদের এই বহু বছর পর, 50 বছর পর পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কেন্দ্র এবং রাজ্য এক সরকার আসবে, এক সরকার কাজ করবে। এটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য বড় বিষয় হবে, কারণ 50টা বছর যাবৎ শুধু কমিউনিস্টরাও কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াই করে মানুষদেরকে নেগেটিভিটির মধ্যে নিয়ে গেছে। আর উনি তো কোনো কিছু বাকিই নেই, নেগেটিভিটি হার মেনে গেছে ওনার সামনে। মমতা ব্যানার্জি বলছিলেন যে লুট করা হয়েছে 100 মতো আসন। ওনার দেখুন, যে যেমন তেমন ভাবে 93% ভোট করেছে, লুট করেছে। তো ওনার বিষয়ে গণকেস, এখন এগুলো কথা বলে লাভ নেই। এখন ডেভেলপমেন্টের কথা বলো, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের উন্নয়নের কথা বলো। জয়ের পর কি কোনো তৃণমূল নেতা বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ করছে? দেখো, আমি তো জানি না যোগাযোগ কে করছে না করছে। এত মানুষ 2/3 মেজরিটি দিয়েছে, আর যোগাযোগ করবেই কি? এই বিশাল জয়ের পেছনে কোন রসায়ন কাজ করেছে, বা আপনি সেখানে কি পদ্ধতি অবলম্বন? দেখুন, আমরা একটা রণকৌশলে কাজ করি, সংগঠনে একত্রিত হয়ে কাজ করি। আর সেটা মাননীয় গৃহমন্ত্রী অমিত ভাই সাহেব যে ডাইরেকশন আছে, আর মোদীর যে আশীর্বাদ, দুইটা মিলে কাজ করি, সবাই একসঙ্গে কাজ করেছি। আর মানুষ আশীর্বাদ দিয়েছে, তার কারণে জয় হয়েছে। জয়টা মানুষের জয়। ত্রিপুরাতে টানা বামেদের ক্ষমতার অবসানে আপনার অন্যতম ভূমিকা ছিল বলে বলা হচ্ছে। কেরলে বাম শূন্য, গোটা দেশে সংসদীয় রাজনীতিতে বাম শূন্য, কি প্রতিক্রিয়া থাকবে আপনার? বাম তো লুপ্তপ্রায় প্রাণী, শেষ হয়ে গেছে। বামকে তুমি চাইলেও রাখতে পারবে না। ওদের যে ধারা, ওদের যে কি বলছে, তাদের যে নিয়ম কানুন, এগুলো এখন আর দুনিয়াতে চলে না। এখন এর যুগ চলে এসে ওরা বলবে ভাই কোদাল দিয়ে কাজ করে, এখন সবাই ডোজার নিয়ে কাজ করে। তো ওদের কথা তো চলবে না। এরা তো এখনো মানে লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে, পুরনো ধারায় কথা বলে, এগুলো চলে না রে ভাই। আজকাল দুনিয়া অনেক বেশি অ্যাডভান্স হয়ে গেছে। স্যার, শেষ প্রশ্ন, 18 আর 2026 কোন পরিবর্তনটা সবচেয়ে কষ্টের ছিল? প্রত্যেকটা পরিবর্তনই আলাদা একটা নিয়ম অনুসারে হয়, আলাদা একটা যুদ্ধ হয়। তো প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা এক্সপিরিয়েন্স হয়। তো স্বাভাবিকভাবে 18তে এখানে কমিউনিস্টকে হারিয়ে বসা, সেটাও বিজেপির জন্য কঠিন পরিশ্রম ছিল। পশ্চিমবাংলাতে ওই জগদ্দল পাথর, যেটাকে আইন কানুন কোনো কিছুই মানে না,
কোনো কিছু মানে না, এমন একটা মহিলা সেখানে মুখ্যমন্ত্রী ছিল, তো সেটাকে সরানো সেটা বহু কঠিন পরিশ্রম ছিল, সবাই মিলে করেছি, হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে ধন্যবাদ। স্যার, এই বড় জয় নিয়ে কি পিএম এর সঙ্গে কথা হয়েছে? I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Sir, we award 9 edisini assessor or ikuinga ini chairman total bono paitaya amdama ekonomia pada ini all chairman chief ini accreditation sini session no asa kayu sing kaham ke salogana himoi sini oro jaga kuno je opposition member and sini ruling party member and joto kuno nepotism khaiya khlaioi sini o session chole nai himoi asa kayu ane bang sini korobana chairman charno blai ke amaya pada sini total chairman no itu sini honorable CM sini total newly elected CM Koromana Gunel Deborma kono bakai blai ke amaya pada sini council ni samal ni leadership by sini bubagra ni guidance by aine salo sinte ku smoothly and function khaimana ni dedication many vision omnisun aine salo sini dipasani hamkhani bagui je sini kuti edisini samuni bisipi jeng aine salo teibu kaham klaiwe jeng bersama salo baimana ini asa kayu anbang sini ketal CM no blai ke amaya par edisini joto oro member panairo aine salo sini sini bubagra ni wansomu bani naharmu bani bagi dumbasun teibu kaham klaiwe jeng joto miliwe sini dipasani asamu bani hob je sini proti jonagon যেভাবে চিনো হামদা বই চাদা বই চিনো হাই ও জায়গাও রকমানি ন जों हायनाय साला जों फुलफिल खायनायनि बागै ज'त'नि साख खालामबाय जों सामुक गाहाम खायनाय हायनाय आसा खायो दिनै फार्स्ट सेसन जोंनि बागै हिस्टोरिक डे अमक कथाल जोंनि 9 एडिसिनि फार्स्ट सेसन जोंनि बागै हिस्टोरिक डे जों ज'त'नो खाबारसा खालायबाय orang bisingo sing samung tangai ni somai tangai le sini public ni sini prasani asaruna sing bekhabai laya haine sala sing teibu je sini tangai ba agi tangai element sini prama party ni je tangai 5 বছর sing tangai ba runa sing bahake besan salo sini prasani bangun sing tangai manai bono sing joto khabasa ya bahasa Melayu bersama sambutangannya. Ikan asal sini hai sini kata chairman Sarno blai ke hambaya pada sini honorable CM sir sini kata bon bahai blai ke hambaya pada jotono hambaya pada an kogoran bahasa hambaya. আশীর্বাদে sini prasani আশীর্বাদে Tanzani fan by Kimio Sito Asukayo এবং অমর সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সং বুজাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতে সিনি লুকুরংনো বাহাইকে লুকুরংনি বাহাইকে সামু কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক তুইয় তাই সিনি হেলথ সিনি ফোকাস দংনাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতে जों जेसे सामु काम खालामनांगौ जों सामु काम खालामनायनि अमर समाय दं belum dia notifikasi no korupsi dimisi IM Chong terkait rubu Chong itu oh saya pun daman naik. Nia no saklai itu BC election kore. Bisibato ti pramot. Sini planning omno sakase. Mainly sini health, education, tai sini community সমস্যা নিয়ে sama kene এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি sini. Omni bising kino dulu kurang bagi kami ni bagi hamkrai samu finance. Acha 120. First bising kino omni sidang torane buba gara bo. Onek bale media ni bising di saklai dekha. Almost first sini reason. কথা হচ্ছে সবাই hambai mario
পরিষদ হামচাইনি যত লুকু চংনাই রত্ন লুকু আদম চংনাই রত্ন আসু কেসাং কেসাं খাयै ত্রিপুরাनि लाइगुमाव खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनै जोंहा लुकुआ दं संगै जे हरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर बेलाय बेलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आयदाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders তাই म नायनेरिसिनि लुकुबाय चंजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल चंजात CM न बिनि बिसिंखै चिनि त्रिपुरा सारनि खाकामानि गोबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होननाय जों आसा खालायो बरंमोनां चेयारमेन बरंमोनां CM सार नौनि थाने जों अमनो नायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतांत्रिक राष्ट्रও जों बासावै যত বিরোধী এবং শাসক দল जों जतनो थांसाक हये अरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष त्रिपुरा सारनि बागै बा जारा एडिसि आमचायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो तैयै अजे जे डेभेलपमेन्टनि जे सामङ जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं किरियावै केसां केसां खायै एडिसि आमचायाव जों सामङ तांनानै एवं आमुनि बिसिङाव जतनो खा बाथ्रा खुब बाथ्रा खायै जोंनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि যারা লেভেলে दंनाय रबा तैयै सामङ तांनानै जों आसा खालायो एवं जोंनि म उइला अधिवेशननि उइला सेसननि दिनै चेयारमेन CM संमनि म अधिवेशननि बिसिंखै जों अबो जों दिनै आबो जों जेतु स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि उपराव जों निर्भर खालामनो नांगौ এই চিনি টিটিএডিসিনি যে মানদের কমানি চিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট খাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংকై রেনানি বাগেগো নরনি খরনি যে ভূমিকা নর খরনি যে চাই দङ তাই যত লুকু আদম সংজাত চিনি মান जों नायनाय चिनि बिशेष चिनि यद आइकन रगे और जों दिनै फायमानि जों नर जतनो जों और मिलिलायजाक बने बागै हायना हाय जायसा थानाय 5 बोसोराव चिनि बरंमोनां सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायथक खायै কোনো অপোজিশন রা পক্ষে চাপারা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হানিয়া সায়ই बर'बो गाहामखाय साय थांमान माहाय नोंनि थानि बसो आबरनो एकदम थाबाय खुबाय थायै जों पयत सावै नोंनि 5 years नों गाहामखायनो सालखम जतनि लुकनि आसामानि बिसास थायमानि जों जतनो नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय Sini honorable members kau kaham saya karimon boye before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch jotona ang kabonai bro maisa jagni ব্যবস্থা করব যেহেতু members না পাইথাবো आं जतनो रवैसा काका हमजानावी स्पेशली चिनि लाइफनाय चिनि टीटीएडीसी काउंसिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावी
I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. 미디어 같은 어떠니까 리프레시먼트로 국물 호텔 넣고 이렇게 I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Bila awak 9 di sini asesor orang itu ini chairman total bonafide ya amdalma ek rumaya pada ini all chairmanship ini netrite sini saya sono asa kayu sini kaham ke salongan ini sini orang jaga kuno je opposition member sini ruling party member jauh tu kuno nepotism kaki ya kelaiui sini usia semua ini asa kayu ane bang sini orang mana chairman sarno black ke ambaya pada sini total chairman no itu sini honorable CM sini total newly elected CM orang mana Donald Deborma orang bahkan black ke ambaya pada sini council ni samal ni leadership by sini bukan ni guidance by ini salah satu smoothly function kaimana ini dedication ini vision omongan ini salah satu di pasar ni ham kaini bagui jadi sini di sini samal ni bisnis ini salah bukan ham lain cuma salah lain mana ini asa kayu ane bang sini total CM no mulai ke ambaya pada itu sini jauh orang member penero ini salah satu sini bukan ni wan semua beri nahar beri lagi benda itu kaham lain jauh tu milik sini di plaza ni asal beri hope je sini proti janagan jebabe sino hamda gue caga gue sino hai o jaga o rohmani no sen hai nai salah sen kurke hai nai bagai jauh tu misal terumbai sen samud kaham hai nai asa kayu ini asesor sini bagai historic day among total sini 9 edisi ni asesor sini bagai historic day sen jauh tu khabar set lain orang bisingnya sini tangai ini somai tangai sini public ni sini publikasi ni asalnya sini berkabar laya hanya salah sini itu di sini tangai apa lagi tangai elemen sini putrama parti ni je tangai pas bos sini tangai apa orang sini bahkan itu sini salah sini publikasi ni bangun sini tangai mana mana sini jauh kapaksa ya paksa lain bersama sama ikan asalnya sini hai sini total chairman sarno black ke hambaya pada sini honorable CM sar sini total orang bahkan black ke hambaya pada jotono hambaya pada dan program bercakap hambaya asil bade sini prasani asil bade kancani khanbai tinio sido asukayo ebong omono semai tongnai lupuroni gana sung busai tongnani তাই যে sini limited fund ni bisingte sini lukurongno bahike samung kaham khaiman mainly sini education sini what tuyo tai sini health no sini focus onai ebong bubagrani leadership ni bisingte sini desa samung kaham khamate sini samung kaham khaini no mun sumai belum je notification no sarapa bisi EM tong tai robi tong ko os lai fundaman nai nia no saklai to bisi election kore Bisibato ti pramot sini planning omno sakase
mainly gising health, education, tai sini waktu semasa nanti yang sama. Ini emang je limited fund mamani sini. Amani bising kino dulu kurang bagi kami ni bagi hampir sama finance. Acha 120. First gising meeting amani sidang tu, ane buka kan amani. Orang mana media ni gising di supply kita. Amani sen first gising reason. কথা হচ্ছে সবাই হামবাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসু কিসান খাইয়ে ত্রিপুরানি লাইগুমাও খুরসা জানাই কাইসা ইলেকশনनि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै तिनिसिना लुकुआ दं संगै जे हरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय बेलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders তাই म नायनेरिसिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल संजात CM नो बिनि बिसिंखै चिनि त्रिपुरा सारनि खाकामानि बोबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै जों आसा खालायो बरंमोनां चेयारमेन बरंमोनां CM सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावो जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतनो थांसा खायो जों ADC एलाकानि 15 लक्ष त्रिपुरा सारनि बागै बा जारा ADC आमचायाव दंनाय हिन्दु मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो तुयो अजे जे डेभलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियावै किसान खायो ADC आमचायाव जों सामतांनानै एवं आबनि बिसिङाव जतनो खाबाक्सा खुबाक्सा खालाय जोंनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि जारा लेभेल दंनाय रनत्रियै सामतांनानै जों आसा खालायो एवं जों दिनै उइला सेसननि दिनै चेयारमेन CM समनि अधिवेशननि बिसिंखै जों अरबो जों दिनै गावों जेहेतु स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट उपराव जों निर्भर खालामनांगौ एजेन्सिनि TTAADCनि जे मानदरक दंमानि दिनै जे बार्षिक खरच जों बेखन बाजेट बाहेर हरनांगौ बाजेट जेन राज्य एवं केन्द्र सरकार जरानि बिसिंखै रेनानि बागैबो नरनि खरंनि जे भूमिका नर खरंनि जे साइ दङ ताइ जत लुकु आदम संजात चिनि मान जों नायनाय चिनि बिसेसकै चिनि यत आइकन रगे और चिंतिनि फाइमानि जों नर जतनो जों मिलि लाइजाक बने बागै हायना हायसा थानाय 5 बोसोराव चिनि बरमोनां सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायथक फायो কোনো অপোজিশন রা পক থাইসা পারা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়াও বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই नोंनि थानि बसर आबरनो एकदम खाबाय खुबाय खायो जों पयत सावै नोंनि 5 years नों काहामकायनो सालाफोर जतनि लोकनि आसामानि বিশ্বাস खायमानि जों जतनो नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स kau kaham saya kemarin boye. Before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotona ang kabunay, bro may chajag ni ବ୍ୟବସ୍ଥା
itu members no ke paithago ang jotono rewaisa kaka hamjanawi especially sini laifanai sini TTAD sini council chairman sir bono hambai janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media part itu tadi rekrutmen tahu kumulung hotel lah. Hambai Janawi, I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Sir, bila awak 9 edisi ini asesor orang itu ya ini chairman total bonapai playa amdalma itu lumaya pada ini all chairmanship ini accreditation sini saya sana asa kayu sengkaham ke salongan ini sini orang jaga cuma je opposition member yang sini ruling party member yang jodoh kuno nepotism saja ya selalu sini usia sentol ini asa kayu ane bang sini orang mana chairman sarno black ke amaya pada sini total chairman no itu sini honorable CM sini total newly elected CM orang mana Gunel Deborma orang bahaya black ke amaya pada sini council ni sama ini leadership by sini bukan ni guidance by ini salah satu itu swordly function kaimana ini dedication ini vision omong tu ini salah satu di pasal ni hamkai ni bagui jadi sini kita di sini sama ni bisipi tu ini salah bukan ham kelai tu bersama salah kaimana ini asa kayu ini kamu sini kekal CM memulai ke amaya pada itu sini jodoh orang member penero ini salah satu sini bukan ni wan semua beri nahar beri lagi benda sen itu kaham kelai sen jodoh milik sini di pasar ni asal beri hoax je sini proti Jonathan jebabe sini hamda beri cadar beri sini hai orang jaga orang mana ni sen ini salah satu putih ini bagai jodoh ni sakit mumbai sen samuk kaham kelai ni ini asal kayu ini asesor sini bagai historic day among total sini 9 edisi ini asesor sini bagai historic day sehingga tu ne khabar set lagi orang di sini sama tangai ini semua tangai sini public ni sini di bahasa ni asal mana sini berkabar lagi ini salah satu itu di sini tangai apa lagi tangai kalian sini di pramuka tempat ini je tangai pas bosnya sini tangai apa lagi sini bagi besan salor sini di bahasa ni bangun sini tangai mana mana besan jodoh kabasa ya bahasa lagi bersama sama tangannya ikan asalnya sini ini sini total chairman sarno black ke hambaya pada sini honorable CM sar sini total orang bahaya black ke hambaya pada jodoh no hambaya pada ane orang bahaya hambaya orang kami asyik berde sini kita sari asyik berde kancani kanbai ini situ asyik kayo এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সবসময় বুঝাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতে সিনি লুকুরংনো বাহাইকে লুকুরংনি বাহাইকে সামু কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন
sini ward tuyo tai sini health on sini focus khonai ebong bubagrani leadership ni bisingti singdesa sabu kam khamasa sing sabu kam khani nomul simai khamasa जों जे नोटिफिकेशन हो सरकार से ईएम चौंग तो ताई गुप्र चौंग तो उस फुल दमन नहीं निया नो साकलाई तो बीसी इलेक्शन करे Bisibato tipramo sini planning omno sakase mainly sini health education tai sini di সমস্যা নিয়ে সে সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি সে অমনি বিসিন কিনো দুলু পুরনি বাদি কামিনি বাদি হামপ্রাই সামু পাইছে acha 120 ফার্স্ট বিসিন কিনো অমনি সিদ্ধান্ত রানে বুবাগার অনেক মানে মিডিয়া বিসিন দি সাপ্লাই দেখা প্রমোশন ফার্স্ট বিসিন রিজন কথা হচ্ছে সবাই আমরা এবারও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসু কিসান কিসান খাইয়ে ত্রিপুরানি লাইগুমাও খুরসা জানাই কাইসা ইলেকশনनि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै तिलिसुना लुकु आदम संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर बेलाय बेलाय केन जत नगै जों हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो सिनि डायनामिक सिनि youth leaders ताई म नाय नेरि सिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर राखिनगरनि चिनि कताल संजात सीएम नो बिनि बिसिंखै चिनि त्रिपुरा सारनि खाकामानि बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होननाय जों आसा खालायो बरंमोनां चेयारमेन बरंमोनां सीएम सार नौनि थाने जों अमनो नायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्र जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतनो थांसा खायै अरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष त्रिपुरा सारनि बागै बा जारा एडिसि आमथायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो थैयो अजे जे डेभलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियावै किसान किसान खायै एडिसि आमथायाव जों सामन तांबानानि एवं आमुनि बिसिङाव जतनो खा बाक्सा खुब बाक्सा खायै चिनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि যারা লেভেলে তোমার রক্তিয়ে সামন তাংনাঙ্গানো নগলাই আশা খায়ো এবং তিনি ম উইলা অধিবেশননি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান সাই সিএম কমনি ম অধিবেশননি বিশিষ্টই जों অবচুং তিনি আউট যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের উপর जों নির্ভর খাইতো নাঙ্গো এই যে তিনি টিটিএডিসিনি যে মানদের কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট খাই রহটাকো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিংকై রেনানি বাগैबो নরনি খরংनि যে ভূমিকা নর খরংनि যে সাইতো তাই যত লুকু আদম সংজাত সিনেমা আর নাইলে গাইছিনি বিশেষ গাইছিনি ইয়ত আইকন রকে অরচ তিনি ফাইমানি সুন্দর যত্ন সঙ্গর মিলি লাইজাক বলে বাগै হাইনা হাই কাইসা থানায় 5 বছর চিনি বড়মরাং স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানनि নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোনো অপোজিশনরা পক্ষাইসা করা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়া হই বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুববাই খাইয়ে जों पयतो सावै ननि अ 5 years नों काहाम केन सालखम जतनि लुकनि आसामानि বিশ্বাস खायमानि जों जतनो नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय
Hambai, sini honorable members, kau kaham saif narimon boy. Before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotono ang kabonai, bro maisa jaga ni ବ୍ୟବস্থা tumu itu members no. Paithago ang jotono maisa kaka hamjanawi, especially sini Laitanai sini TTAD sini Council Chairman, sir, Bono Hambai Janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media part itu reflection dulu, kumulun hotel lah. Hambai Janawi, I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Sir, we award 9 edisi ini asesor orang kuliah ini chairman total bonopai kaya amjangma teknologi pada ini all chairmanship ini akreditasi sini saya sama asa kayu sengkaham ke salongan ini sini orang jaga kuno je opposition member and ruling party member and joto kuno nepotism criteria khulaiwe sini ose control nai ni asa kayu ane bang sini korban chairman sarno black ke amaya pada sini total chairman no itu sini honorable CM sini total newly elected CM Pramonan Gunel Deborma kono bahai black ke amaya pada sini council ni Samal ni leadership by sini bubagrani guidance by aine salo sinte ke smoothly function kaimana ni dedication ni vision omnison aine salo sini di pasani ham kai bagui je sini di edisi samal ni bisi jeng aine salo tebu kaham laiwe jeng bersama salo laimana ini asa kayu kan kamu sini total CM mulai ke amaya pada itu sini jodoh orang member pemain. Ini sahabat sini, sini bukan ni wan semua beri nahar beri lagi benda sini. Itu kaham kelaiwe sini jodoh miliwe sini di perasa ni asam beri hoax je sini proti jamagan je babe sini hamzah beri caza beri sini hai orang jaga orang pemain ini sini. Ini sahabat sini pukul ini bagai jodoh ni sakal mumbai. Asal sama kaham kayaknya, ini asal kayu. Ini hasil sini bangun historic day. Among total sini 9 edisi ini hasil sini bangun historic day. Sejauh tu khabar saya lagi orang di sini sama tangai ini sama tangai sini public ni sini di perasa ni asal sini berkabar laya, ini sahaja sampai ke desi ni tanggai apa lagi, tanggai kalian sini di pramot tempat ini, je tanggai pas bos itu sini tanggai apa lalu sini bahkan itu sang salo, sini di perasaan bangun sini tanggai mana, mana bersih, jodoh kapasa, ya kapasa lagi, bos tanggal sama tangannya, ikan asalnya sini hai sini total chairman sarno black ke hambaya pada sini honorable CM साहब sini total baru bahkan lebih ke hamba ya pada jodoh no hamba ya pada dan kau orang macam hamba.
বড়জনের আশীর্বাদে সিনি ত্রিপ্রাসানি আশীর্বাদে সানসানি ফানবাই তিনিও সিটো আসুফাयो এবং অমন সময় দंनाय লুকুরংনি গানা সবসময় বুঝাই দंनानै তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডनि बिसिंखै सिनी लुकुरंनो बाहायके सामु गाहाम खायमान मेनलि सिनी एडुकेशन सिनी वार्क होयो ताई सिनी हेल्थ सिनी फोकस दंनाय एवं बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंखै जों जेसे सामु गाहाम खालामनांगौ जों सामु गाहाम खालामनो अमन समाय दंनाय belum je notification soroksa bisi giam chong tai ro buku chong je to o sai full daman nai mia no saklai dong bisi election kore bisi ba to tikramot sini planning omno sakase mainly sini health education tai sini du সমস্যা নিয়ে sin samane এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি sin omni bisin kino dulu kuroni bagi kamini bagi hamprek samu paini sin acha 120 first meeting on omni sitan donane bubagra bo onek bole media ni bisin di saklai rekha almost first issue reason অথচ সবাই আমরা এবারও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রং আসু কিসান কিসান খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइफआव खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनै जोङो लुकुआ दं सङै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर बेलाय बेलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि इयथ लिडार्स ताई म नायनेरिसिनि लुकुबाय संजात आदम सद्य बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनी कताल संजात सीएम नो बिनि बिसिंखै चिनी त्रिपुरा सारंनि खागामानि बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होननाय जों आसा खालायो बरंमोनां चेयारमेन बरंमोनां सीएम सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संविधान बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतांत्रिक राष्ट्र जों बासावो जत विरोधी एवं शासक दल जों जतन थांसा खायो और जों एडिसी एलाकानि 15 लक्ष त्रिपुरा सारंनि बागै बा जारा एडिसी आमचायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो फैयो अजे जे डेभलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियावै किसान किसान खायो एडिसी आमचायाव जों सामन तांगानानै एवं आमुनि बिसिङाव जतनो खाबारसा खुबारसा खायो जोंनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि যারা লেভেলে তোমার রক্তিয়ে সামন্তাং নাগানানে হেছে আশা খায়ো এবং তিনি ম উইলা অধিবেশননি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান তাই সিএম কমনি ম অধিবেশননি বিশিংকৈচুং অবচুং তিনি আউট যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর जों নির্ভর খাইতে নানাঙ্গো এই যে তিনি টিটিএডিসিনি যে মানদের কমানি তিনি যে বাস্তবিক অরসুন যখন বাজেট খাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিংকৈ রেনানি বাগैगो নরনি খরংনি যে ভূমিকা নর খরংনি যে সাইতো তাই যত দুকু আদম সংজাত চিনি মান আর নাইলাই গাই চিনি বিশেষ করে চিনি ইয়ত আইকন রগে অরচুন চিনি ফাইমানি जों নর যতন जों মিলি লাইজাক বনে বাগै হাইনা হাই কাইসা থানায় 5 বছর চিনি বড়মরাং সার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানनि নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোনো অপোজিশনরা পক্ষাইসা করা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়াও বড় কাহামকাই সাই খাংমান মাহাই ননি খানি বছর
आबरनो एकदम थाबाय खुबाय थायो जों पयतो सावै नै 5 years नों गाहाम केन सालखम जतनि रुकनि आसामानि বিশ্বাস थाइमानि जों जतनो नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय हामबाय जोंनि honorable members गाव गाहाम साय खारिमोनबाय आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतनो आं खालामनाय बरो मैसा जगैनि व्यवस्था दङ जत members दङ बायथागो आं जतनो प्रवेशा काका हमजानावि स्पेशली जोंनि लाइफनाय जोंनि टीटीएडीसीनि काउंसिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media person jotaniफ्राय रिक्रुटमेंट दङ कमल हटेलाव हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Sir, we award 9 edisini assessment or including ini chairman total bonafide kaya amdalma economia pada ini all chairmanship ini accreditation sini session no asa kaya sengkaham ke salongan ini ini orang jaga kuno je opposition member and ruling party member and joto kuno nepotism criteria khalayo sini ose sumsole nai ni asa khayo ani bang sini korban chairman sarno black ke amaya kare sini total chairman no edu sini honorable CM sini total newly elected CM Pramonan Gunel Deborma kono bahane black ke hamaya pada sini council ni samang ni leadership by Asian Bubagrani guidance by Aine Salo Sinte ke sportly and function Kaimanai ni dedication many vision omunation Aine Salo Sinte di pasani ham kani bagui je sini tu dia di sini samang ni discipline Aine Salo bukaha kelai ceng bersama Salo Kaimanai ni asa kayu ane kamu sini total CM buklai ke hamaya pada itu sini jodoh orang member pemain. Ini salah satu sini bukan ni langsung mengikuti nahormal boleh lagi bungkus. Itu kaham kelai sini jodoh milih sini di plaza ni asal boleh hoax je sini proti jonogon je babe sini hamzah cagar sini hai orang jaga orang mana ni sini ini salah satu putih ini bagai jodoh misal baik जों सामु गाहाम खालायनाय हायनि आसा खायो दिनै फार्स्ट सेसन जोंनि बागै हिस्टोरिक डे अमो कथाल जोंनि 9 एडिसिनि फार्स्ट सेसन जोंनि बागै हिस्टोरिक डे जों जतनो खाबासा खालायनो अरहम बिथिङाव जों सामु दानायनि समाय दानायै जोंनि पाब्लिकनि जोंनि भाषानि आसामनो जों berkabar laya, hanya salah satu di sini tangga ya baragi, tangga elemen sini di pramat tempat ini. Jadi hanya pas bos itu tangga ya barang belum sembarang besar salah,
sini diperasani bangun sini sangai menai bono bising joto kapaksa ya baksa kulai bersama sama tangannya ikan asal sini hai sini kepala chairman sarno bilai ke hambaya pada sini honorable CM sir sini total bono bahai bilai ke hambaya pada joto no hambaya pada an power mencapai hambaya 아실바데 시리즈 프라산이 아실바데 간산이 간바이 이어 시도 아주파요 এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সুসং বুঝাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতে সিনি লুকুরংনো বাহাইতে লুকুরংনি বাহাইতে সামু কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক তুইয় তাই সিনি হেলথ অন সিনি ফোকাস দংনাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতে जों जेसे सामु काम खालामनांगौ जों सामु काम खालामनायनि अमन समाय दङ जों जे नोटिफिकेशनो सरकार से ईएम काउंट ताइ रो बिप्र काउंट एकदम ओ समय फुल दामान नाइ निया नो साख्लाइ दङ बिसि इलेक्शन करे बिसिबातो तिप्रामत सिनि प्लेनिंग अमन साखासे मेनलि बिसिनि हेल्थ एडुकेशन তাই সিনি ওয়াক্তি সমস্যা নতুন সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি সিং অমনি বিসিং কিনো লুকুরংনি বাদি কামিনি বাদি হামপ্রাই সামু পাইনেছে আচ্ছা 120 ফার্স্ট বিসিং কিনো অমনি সিদ্ধান্ত রানে বুবাগার অনেকগুলো মিডিয়া বিসিং কি সাপ্লাই দেখা সমস্ত ফার্স্ট বিসিং রিজন অথচ সবাই মিলে হামবাই মারো চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসু কিসান কিসান খাইয়ে ত্রিপুরানি লাইগুমাও খুরসা জানাই কাইসা ইলেকশনनि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै तिलिसना लुकु आदम संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय दलायखानो जत नोगै जों हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो सिनि डायनामिक सिनि youth leaders তাই ম নাই নেরিসিনি লুকুবাই সংদাত আদম সদ্য বুর্জনগর ওয়াসিনগরনি চিনি কেতাল সংঘাত সিএম ন বিনি বিসিংকুই চিনি ত্রিপুরা সারনি খাকামানি গোবাগ্রানি ইমান যতনিনো ইমান আবো থিনাং কাইসা মুখ থাंगनानै जों आसा खालायो बरंमोनां चेयारमेन बरंमोनां सीएम सार नौनि थाने जों अमनो लायो যে সংবিধানের বিসিংকై কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাবই যত বিরোধী এবং শাসক দল जों যতন থাংসা খায়ে আরো जों এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ ত্রিপুরা সারংनि বাগै বা যারা এডিসি আমচাই দंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतन तुयो अजे जे डेभलपमेंटनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियावै किसान किसान खाये एडिसि आमचाय सामंतां बानानि एवं आमुनि बिसिङाव जतन खाबाक्सा खुबाक्सा खाये चिनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि যারা লেভেলে দंनाय रत्यै सामंतां बानानै जों आसा खालायो एवं जोंनि उइला सेसननि दिनै चेयारमेन सीएम कंपनी महाधिवेशननि बिसिंखै जों अबोजों दिनै आबो जेहेतु स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट उपराव जों निर्भर खालामनांगौ जे दिनै टीटीएडीसीनि जे मानदर खामानि दिनै जे बार्षिक खरचजों गठन बाजेट नायहरनांगौ যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিসিংকై রেনানি বাগैबो নরনি খরংनि যে ভূমিকা নর খরংनि যে দায়িত্ব दङ তাই যত লুকু আদম সংজাত সিনেমা আরো जोंनाय लेखाय चिनि বিশেষ করে চিনি ইয়ত আইকন রকে অরচুন চিনি ফাইমানি जों नर जतन
जों मिलायलायजाक बने बागै हायना हायसा थानाय 5 বছরাव जोंनि बर'मोन सार जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायख'फ्रायै কোনো অপোজিশন পক্ষাইসাফারা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়াও বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইয়ে जों পয়তো সাওই ননি অ 5 ইয়ার্স কাহামকাই না সালাফম যতনি রকমনি আশামানি বিশ্বাস থাইমানি जों যতন নরনি বাগै সুরিলাই আসুন হামবাই Hambai, sini honorable members, kau kaham sai karimon boy. Before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotono ang kabonai, bro may chajagay ni ବ୍ୟବସ୍ଥା tu itu members na. Paitago ang jotono rewisa kakam janawi, especially sini laitanai sini TTAD sini council chairman sir bono hambai janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media person tadi bagi reaction kamu kumul hotel lah. Hambai Janawi, I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Sir, we award 9 edisini assession orang itu ya ini chairman total bono paitaya amdangma itu maya pada ini all chairmanship ini accreditation sini session no asa kayu sengkaham ke calon ini sini orang jaga kuno je opposition member and sini ruling party member and joto kuno nepotism criteria selain sini usia sumsol ini asa kayu ane bang sini orang bukan chairman sarno black ke amaya pada sini total chairman no itu sini honorable CM sini total newly elected CM orang bukan Donald Deborma orang bukan black ke amaya pada sini council ni sama ini leadership baik Asian Bubagra ni guidance baik ini salah satu itu smoothly dan function kaimana ini dedication ini vision omong ini salah satu di pelaksanaan ni hamkai ni bagui jadi sini di sini sama ni disiplin ini salah ibu kahang kelai cuma sama salah lainnya ini asa kayu anda sini total CM mulai ke amaya pada ini sini jodoh orang member penero ini salah satu sini bukan ni wansum beri nahar beri daging dunia itu kahang kelai jodoh milik sini di pelaksanaan asal beri hoax je sini proti jamagan jebabe sino hamza gue cadar gue sino hai oh jaga orang rumah ini nol ini salah satu ini bagai jodoh misakkan mumbai asal samuk kaham kali ini asal kayu ini hasil sini bagai historik day omong total sini 9 edisi ini hasil sini bagai historik day senjata
खाबासा खालायनि अरहम बिसिङाव जों सामोन थांनाय हिन्दु समाय थांलायै जोंनि पाब्लिकनि जोंनि त्रिपुरासानि आसामनो जों बोखाबाय लाया हायनाय हिसाबै जों बयबो जे जोंनि थांबाय बारा थाङै फैलेमेन्ट जोंनि त्रिपुरा मथा पार्टिनि जे थांनाय 5 बोसोर जों थांबाय बाराल' जों बाहाय बेसेबां साल' जोंनि त्रिपुरासानि बांद्राय जों थांलाय मोननाय बर'बो जों जत' खाबासा याबासा खालायै बेसेबां सामोन थांनानै इखां आसलथे जोंनि हायनि जोंनि टोटाल चेयारमेन सारनाव बिलाइ के हामबायाफोर जोंनि अनरेबल CM सार जोंनि टोटाल बर'बो हायनि बिलाइ के हामबायाफोर आं जतनो खुंमायाफोर आं अरन बिथाखौ हामबाय आशीर्बादे सिनि त्रिपुरासानि आशीर्बादे हानसानि फानबाय बिनियाव सिद' आसुखायो এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সবসময় বুঝাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতি সিনি লুকুরংনো বাহাইকে লুকুরংনি বাহাইকে সামু কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ড তুইয় তাই সিনি হেলথ সিনি ফোকাস দংনাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতি जों जेसे सामु काम खालामनांगौ जों सामु काम खालामनायनि अमन समय दङ belum je notification no sarapa bisi EM council tai ro group council no os live ko daman nai niya no saklai dong BC election pore Bisibato Tipramot sini planning omno sakase mainly sini health education তাই সিনি দুই সমস্যা নিয়ে সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি সে অমনি বিসিং কিনো লুকুরংনি বাগি কামিনি বাগি হামপ্রাই এই সামনে ফাইনান্স আচ্ছা 120 ফার্স্ট বিসিং টিং অমনি সিদ্ধান্ত লানে বিভাগের অনেকগুলো মিডিয়া বিসিং কি সাপ্লাই দেখা সমস্যা ফার্স্ট বিসিং রিজন কথা সবাই হামবাই মারো চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসু কিসান কিসান খাইয়ে ত্রিপুরানি লাইগুমাও খুরসা জানাই কাইসা ইলেকশনनि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनैसिमाव लुकु आदम संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय बेलायखेनो जतनोबो जोङो हामबाय मारो आयदाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि youth leaders তাই म नायनेरि सिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि चिनि कताल संजात CM no bini bisingkui चिनि त्रिपुरा सारनि खाकामानि बोबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होननाय जों आसा खालायो बरंमोनां चेयारमेन बरंमोनां CM सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संविधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतान्त्रिक राष्ट्रआव जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतन थांसा खायै जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष त्रिपुरा सारनि बागै बा जारा एडिसि आमसायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतन फैयो अजे जे डेभलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियायै किसान किसान खायै एडिसि आमसायाव जों सामन्तान मानानि एवं आमुनि बिसिङाव जतन खाबाक्सा खुबाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि যারা লেভেলে দंनाय रत्नयै सामन्तान मानानै जों आसा खालायो एवं जोंनि उइला सेसननि दिनै चेयारमेन CM खामानि अधिवेशननि बिसिंखै जों अबोजों दिनै आबो जेहेतु स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट उपराव जों निर्भर खालामनांगौ। 1880 যে মানদণ্ড কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন
বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিচিন্তি রেনানি ভাবিব নরনি খরংনি যে ভূমিকা নর খরংনি যে সাই দङ তাই যত লোক আদম সংসার সিনেমা আরো নাইলাই গাयनाय চিনি বিশেষ করে চিনি ইয়ত আইকন রকে অরো চিনি ফাইমানি जों নর যতন जों অরো মিলি লাইজাক বনে বাজে হাইনা হাই তাইসা থানায় 5 বছর চিনি বড়মানাং স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা পক্ষাইসা পারা চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হামিয়া সায়া হই বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাইয়ে जों পয়তো সাওই ননি হাইয়ার কাহামকাই না সালাফম যতনি লোকনি আশামানি বিশ্বাস খাইমানি जों যতন নরনি বাজে সুরিলাই আসুন হামবাই Hambai, sini honorable members, kau kaham saif narimon boye. Before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotono ang kabonai, bro may chajaga ni ବ୍ୟବସ୍ଥା tu itu members no. Paitabo ang jotono rewisa kaka hamjanawi, especially sini laitanai sini TTAD sini council chairman sir bono hambai janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media first jotanifagi reflection dङ Kumulung Hotel of Hambai Janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Sir, we award 9 edisini assessor or we ini chairman total bono paitaya amdalma ekumaya pada ini all chairmanship ini accreditation sini session no asa kayu sengkaham ke salongan ini sini orang jaga kuno je opposition member untuk sini ruling party member untuk jodoh tu kuno nepotism kaya ya kelai sini usia sumsol ini asa kayu ane bang sini orang mana chairman sarno belai ke amaya pada sini ketal chairman no itu sini honorable CM sini ketal newly elected CM orang mana Donald Deborma orang bahkan belai ke amaya pada sini council ni samang ni leadership baik sini bukan ni guidance baik ini salah satu itu smoothly and function kaimanai ni dedication ini vision omnisun ini salah satu di pasar ni ham kini bagai jadi sini di sini samang ni disiplin ini salah ibu kahang kelai cendera sana salah kaimanai ini asa kayu ane bang sini ketal CM mulai ke amaya pada ini sini jodoh orang member pemain ini salah satu sini bukan ni wansum bani nahar bani lagi benda sen itu kaham kelai sen jodoh milik sini di kelasa ni asam bani hoax je sini proti jamagan jebabe sini hamzah gue caca gue
जोंनो हायनो हाय अ जागाव रखमानि न जों हायनाय साल जों फुलफिल खायनायनि बागै जतनि साखालामबाय जों सामुक गाहाम खालायनाय हायनो आसा खायो दिनै फार्स्ट सेसन जों बागै हिस्टोरिक डे अमक कताल जों 9 एडिशन नि फार्स्ट सेसन जों बागै हिस्टोरिक डे जों जतनो खाबाक्सा खालायनि अरहम बिथिङाव जों सामुक तांनाय हिनो समाय तांलायै जोंनि पाब्लिकनि जोंनि त्रिपुरासानि आसामनो जों बोखाबाय लाया हायनाय साला जों तैबो जे जोंनि तांबाय बारागि ताङै फैलेमेन जोंनि त्रिपुरा मथा पार्टीनि जे थांनाय 5 बोसोर जों तांबाय बारानो जों बाहायके बेसां साल' जोंनि त्रिपुरासानि बांनो जों तांलाय मोननाय बनबो जों जत खाबाक्सा याबाक्सा खालायै बोसाङाव सामुक तांनानै इखां आसोनो जोंनि हायनो हाय जोंनि कताल चेयारमेन सारनाव बिलाइ के हामबायाफोर जोंनि अनरेबल सीएम सार जोंनि कताल बनबो हायनो बिलाइ के हामबायाफोर जतनो खुंमायाफोर आरो अरन बाथ्राखौ हामबाय जोंनि आशीर्बादे जोंनि त्रिपुरासानि आशीर्बादे खानसानि खानबाय दिनैयाव सिट आसुखायो এবং অমন সময় দंनाय লুকুরংनि गाना सबसं बुजाय दंनानै তাই যে सिनि लिमिटेड फान्डनि बिसिंखै सिनि लुकुरंनो बाहायके सामुक गाहाम खायमान मेनलि सिनि एडुकेशन सिनि वार्ड दुयो তাই सिनि हेल्थ सिनि फोकस दंनाय এবং बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंखै जों जेसा सामुक गाहाम खालामनाय जों सामुक गाहाम खालामनायनि अमन समय दंनाय belum dia notifikasi no dan sarapa sini GM Tong tai ro group tong dat no os live full daman nai niya no saklay tong BC election kore Bisibato tikramot sini planning omno sakasang mainly sini health education tai sini community সমস্যা নিয়ে সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি সিং অমনি বিসিং কিনো গুরু পুরনি বাদি কামিনি বাদি হামপ্রাই সামু পাইছে আচ্ছা 120 ফার্স্ট সিটিং এর অমনি সিদ্ধান্ত রানে বুবাগের অনেক বলে মিডিয়া বিসিং দি সাপ্লাই দিতা অলমোস্ট ফার্স্ট সিটিং রিজন কথা হচ্ছে সবাই আমরা এবারও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন आखु खसां खायै त्रिपुरानि लाइगुमाव खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संबिधाननि बिसिंखै दिनै जोंहा लुकुआ दं संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय गलायखानो जतनोबो जोङो हामबाय मारो हायना हाय हामबाय मारो सिनि डायनामिक सिनि youth leaders ताई मो नाय नेरि सिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि सिनि कताल संजात सीएम नो बिनि बिसिंखै चिनि त्रिपुरा सारनि खाकामानि बुबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होनाय जों आसा खालायो बरमरां चेयारमेन बरमरां सीएम सार नौनि थाने जों अमनो लायो जे संबिधाननि बिसिंखै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतांत्रिक राष्ट्र जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतनो थांसा खायै अर जों एडिसी एलाकानि 15 लक्ष त्रिपुरा सारनि बागै बा जारा एडिसी आमचायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो तुयो अजे जे डेभलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियायै खसां खायै एडिसी आमचायाव जों सामुक तांबानानै एवं आमुनि बिसिङाव जतनो खाबाक्सा खुबाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि जारा लेभेलाव दंनाय रंना तुयै
samung tangan kana naglay chung asa kayo abang sini mo uila education ni uila session ni ini chairman kai CM company mo education bising tu chung obo chung ini awak jetu state government central government upor chung nirbhor khai tona nango eje chini TTAG chini je mandoro company chini je বাৎসরিক খরচ গঠন বাজেট নাই রহতাকো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিচিন্তি রেনানি বাগিব নরনি খরনি যে ভূমিকা নর খরনি যে স্থায়িত্ব তাই যত দুঃখ আদম সংজাত সিনেমা নাই নাই গাই চিনি বিশেষ করে চিনি ইয়ত আইকন রকে অরচিন তিনি ফাইমানি जों নর যত্ন जों মিলি লাইজাক বলে বাজে আইনা হাইকাইসা থানায় 5 বছর চিনি বড়মনাং স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যানनि নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোনো অপোজিশনরা পক্ষে চাপানো চিনি আজ চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখনো হামিয়া সায় হই বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবই খাইয়ে जों পয়তো সাওই ননি 5 years কাহামকাই না সালখম যতনি রূপনি আশামানি বিশ্বাস থাইমানি जों যতন নরনি বালে সুরিনাই আসুনো হামবাই Hambai, sini honorable members, kau kaham Said Narimon Boye. Before the conclusion, I would like to inform all the members to have a lunch. Jotono ang kabonai, bro mai chajang ni ব্যবস্থা করুন itu members no. Paithago ang jotono trewaisa kakaham janawi, especially sini laitanai sini TTAG sini council chairman sir bono hambai janawi. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Media party itu tadi rekrutmen dulu, kumulus hotel lah. Hambai Janawi, I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Sir, we award 9 di sini asesor orang itu ya ini chairman total bonafide kaya amdalma itu lumaya pada ini all chairman sini netrite sini sesano asa kayu sengkaham ke salongan ini sini orang jaga kuno je opposition member yang kini ruling party member yang jodoh tu kuno nepotism kriteria terlalu ini usia sumsol ini asa kayu ane bang sini orang orang chairman sarno black ambaya pada sini total chairman no itu sini honorable CM sini total newly elected CM orang orang Donald Deborma orang bahkan black yang ambaya pada sini council ni Samal ni leadership by teaching Bubagra ni guidance by ini salah satu itu smoothly dan langsung kaimana ini dedication ini vision omong ini salah satu di kelas ni hamkai ni bagui jadi sini kita di sini sama ni disiplin ini salah itu kahar lainnya cuma bersama salah lainnya ini asa kayu
Anjang sini ketal CM no mulai ke hamaya per ini sini joto orang member pemero. Ini salah satu sini bukan ini wancan mengkoni nahar boni lagi benda sen. Ini kaham kelaiwe sen joto miliwe sini di perasaan asam boni hoax je sini poti jonogon jebabe sino hamzah bui chaza bui sino hai o jaga o rohmani no sen hai salah sen putih hai bagai joto ni sakal mumbai sen samuk kaham khainai hai ni asa khayu ini hasil sini bagai historik day among katal sini 9 edisi ni hasil sini bagai historik day sen joto ne khabar sak lagi orang orang bisingo sen samung tangai ni somai tangai sini public ni sini tibrasa ni asaruna sen berkabar laya hanya salah sen tebe je sini tangai baragi tangai elemen sini tibrama tepati ni je tangai pas bosur sen tangai baragi sen bahake besan salot sini tibrasa ni bangun sen tangai manai bono besen joto khabasa ya bahasa kelailik terus kamu samakannya. Ikan asal sini hari sini kita cari sama belai ke hambaya per sini honorable CM sir sini ketal orang bahkan belai ke hambaya per jotono hambaya per anko orang baca hambaya. Yasin bade sini perasaan yasin bade kansani hambay ini sido asuk kayo এবং অমন সময় দংনাই লুকুরং গানা সুসং বুঝাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতে সিনি লুকুরংনো বাহাইকে সামু কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক তুইয় তাই সিনি হেলথনো সিনি ফোকাস দংনাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতে जों देशा सामु काम खालामनानै जों सामु काम खालामनायनि अमन समाय दङ जों जे नोटिफिकेशनो सरकार दिनसे इएम चंग थाय रो बुक चंग जे ओ साय फुल माननाय मियानो साख्लाय दङ बिसि इलेक्शन करे बिसिबातो तिक्रामो सिनि प्लेनिंग अमन साखासे मेन लिंगिसिन हेल्थ एडुकेशन তাই সিনি দুই সমস্যা মিটিং আছে সামনে এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি সিং অমনি বিসিং দিনো গুরুপুরনি বাদি কামিনি বাদি হামপ্রাই সামনে পাইছে আচ্ছা 120 ফার্স্ট বিসিং মিটিং এর অমনি সিদ্ধান্ত নামে বুবাগের অনেকবারে মিডিয়া বিসিং দি সাপ্লাই দেখা সমস্যা ফার্স্ট বিসিং রিজন কথা হচ্ছে সবাই হামাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আসু কিসান খাইয়ে ত্রিপুরানি লাইগুমাও খুরসা জানাই কাইসা ইলেকশনनि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनै जोङो लुकु आदम संगै जे रहरमानि आबोनि बिसिङाव जों चेयारमेन मानै नरा दलाय बेलायखानो जत नोगै जों हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो जोंनि डायनामिक जोंनि इयथ लिडार्स ताइ म नाय नेरिसिनि लुकुबाय संजात आदम सद्द बुर्जनगर वाखिनगरनि जोंनि ketal songjak CM no bini bisingkui cini ti prasaroni khakamani bobagrani iman jotoni no iman abo thinan kaisa muk thangnai hene sing asa khlayo borong chairman borong CM sir noni thane sing omono layo যে সংবিধান বিসিংকై কাইসা নিরপেক্ষ এবং যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বাঁচাওই যত বিরোধী এবং শাসক দল जों যতন থানসা হয়ে আরো जों এডিসি এলাকানি 15 লক্ষ ত্রিপুরা সারং নিবাগৈ বা যারা এডিসি আমচাই নাই
হিন্দু মুসলিম খ্রিস্টান বুদ্ধ যতটা তুলে ওই যে ডেভেলপমেন্টনি যে সামগ্র সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ এবং ক্রিয়াওই কিষান খাইয়ে এলিশিয়ান সামন্তান বানানি এবং আমলি বিসিং যতন খা বাক্সা খুব বাক্সা খাইয়ে তিনি যত অফিসার এবং যত প্রশাসননি যারা লেভেলে তোমার তুই সামন্তান বানানি আশা খাইও এবং তিনি উইলা সেশননি তিনি চেয়ারম্যান সিএম সমনি মহাধিবেশন বিশিং অবশ্যং তিনি যেহেতু স্টেট গভর্নমেন্ট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উপর নির্ভর খাইতে মানাঙ্গো এই যে তিনি চিনি যে মানবর কমানি তিনি যে বাৎসরিক খরচ যখন বাজেট খাই রহতাগো বাজেট যেন রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকার জরানি বিশিংতুই রেনানি বাগিব নরনি খরংনি যে ভূমিকা নর খরংনি যে চাই দङ তাই যত লুকু আদম সংসার চিনি মান নাইলাय চিনি বিশেষ করে চিনি ইয়ত আইকন রগে অরচুন তিনি ফাইমানি সঙ্গর যতন সঙ্গর মিলি লাইজাক বলে বাগে হাইনা হাই কাইসা থানাই 5 বছর হল চিনি বড় মানাং স্যার জগদীশ দেববর্মা চেয়ারম্যাননি নেতৃত্বে যেভাবে নাইকক হয়ে কোন অপোজিশনরা হক খাইসা পারা চিনি আজ চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়া হই বড় কাহামকাই সাই খানমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুববাই খাইয়ে जों পয়তো সাওই ননি 5 ইয়ার্স কাহামকাই সালাম যতনি রূপনি আশা মানে বিশ্বাস খাইমানি जों যতন নরনি বাজে সুবিধাই আসুন হামবাই हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साय खारि मोनबायो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतनो आं खाबोनाय बर' मैसा जायगानि बेबस्था दङ जत' मेम्बार्स दङ बे बायथागो आं जतनो रेवैसा काका हमजानावि स्पेशली जोंनि लाइफानाय जोंनि टिटिएडिसिनि काउन्सिल चेयारमैन सर बनो हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. media party jotoni department dङ kumulung hotel lako हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Sir, we award 9 edisini assessor or including ini chairman total bonopai playa amdalma teknolomaya pada ini all chairmanship ini activities sini session no asa kayu kaham ke salogane hindui sini orang jaga kuno je opposition member untuk sini ruling party member untuk jodoh kuno nepotism saja ya kelaiui sini usia sumsol ini asa kayu ane bangun sini orang menang chairman sarno belai ke ambaya pada sini tetap chairman no itu sini honorable CM sini tetap newly elected CM orang menang Donald Deborma orang bahkan belai ke ambaya pada
Sini council ni samang ni leadership by sini bubagrani guidance by ini salah satu smoothly function kaimanai ni dedication ni vision omongan ini salah sini di pelaksanaan ham kali bagai jadi sini di sini samang ni disiplin ini salah kahang lain cuma sangat salah lain ni asa kayu Anda sini kekal CM mulai ke hambaya per di sini jauh orang member penero. Ini salah satu sini bukan ini wan semua beri nahar beri bagi benda sini. Tapi kahang lain sini jauh milih sini di pelaksanaan asal beri hoax je sini proti jamagan जेबाबे सिनो हामजाबो चाजाबो सिनो हायनो हाय अ जागाव रखमानि न जों हायनाय सानो जों फुलके खायनाय बागै जतनि साखरमबाय जों सामु गाहाम खायनाय हायनो आसा खायो दिनै फार्स्ट सेसन सिनि बागै हिस्टोरिक डे अमक कथाल सिनि 9 एडिसिनि फार्स्ट सेसन सिनि बागै हिस्टोरिक डे जों जतनो खाबासक लायनि orang bisingo sing samu tangai ini somai tangai sini public ni sini di prasani asalnya sing berkabar laya ini salah sing tebe di sini tangai apa lagi tangai payment sini di pramat tempat ini je tangai pas bos sing tangai apa lalu sing bahaya itu sing salah sini di prasani bangun sing tangai mana boleh sing jodoh kapaksa ya bahasa Melayu bersama sama tangannya. Ikan asalnya sini hari sini kita sharing karena belai ke hambaya per sini hambaya CM sar sini kita baru bahaya belai ke hambaya per jodoh hambaya per dan orang bercakap hambaya. Orang asli berada sini kita sari asli berada kancani kanbai ini situ asuk kayo এবং অমন সময় দংনাই লুকুরংনি গানা সবসময় বুঝাই দংনানি তাই যে সিনি লিমিটেড ফান্ডনি বিসিংতে সিনি লুকুরংনো বাহাইকে লুকুরংনি বাহাইকে সামু কাহাম খাইমান মেইনলি সিনি এডুকেশন সিনি ওয়ার্ক প্রিয় তাই সিনি হেলথ সিনি ফোকাস দংনাই এবং বুবাগ্রানি লিডারশিপনি বিসিংতে সিনি দেশে সামু কাম খাইমানছে সিনি সামু কাম খাইনি অমন সময় দংনাই belum je notification no sorokon dengsi GM trong kai ro buku trong se to os live pun daman nai niya no saklai thamon BC election kore Bishibato tipramot sini planning omno sakase mainly sini health education tai sini community commission cleanness samane এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনি sini omni bisin kino dulu kuroni bagi kami ni bagi hamkrai samu finance acha 120 first meeting no omni siddhant rane bubagar obo onek bale media ni bisin di saklai dekha almost first sini reason সবাই চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু সংনাই রত্ন লুকু আদম সংনাই রত্ন আশু কিসান কিসান খাইয়ে ত্রিপুরানি লাইগুমাও খুসা জানাই কাইসা ইলেকশননি বিসিংকই ভারতনি সংবিধাননি বিসিংকই তিনি সিংহ লুকু আদম সঙ্গই যে রহরমানি আমনি বিসিংহ নর जों চেয়ারম্যান মানই নর দলাই গলাই কেন যত নেবে जों হামবাই মারো আইনা হাই হামবাই মারো চিনি ডাইনামিক চিনি ইয়ুথ লিডার্স তাই ম নাই নেরি চিনি লুকুবাই সংজাত আদম সদ্য বুর্জনগর ওয়াকিনগরনি চিনি কেতাল সংজাত CM no bini bisingkui cini ti prasarong ni khakamani bubagrani iman jotoni no iman abo tinang kaisa mukthang ngai hene chung asa khlayo borang chairman borang CM sir
नौनि थाने जों अमनो नायो जे संविधान बिसिंथै कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतांत्रिक राष्ट्र जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतन थांसा खायै जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष टिप्रासारनि बागै बा जारा एडिसि आमथायाव थांनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतन तुयै अजे जे डेभलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियावै गोसान खायै एडिसि आमथायाव जों सामन तांमानानै एवं आमुनि बिसिङाव जतन खाबाक्सा खुबाक्सा खायै जोंनि जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि जारा लेभेलाव दंनाय रबातियै सामन तांमानानै जों आसा खायो एवं जों दिनै उइला सेसननि दिनै चेयारमेन जाय सीएम तंगनि अधिवेशन बिसिंथै जों अबो जों दिनै आवक जेहेतु स्टेट गभर्नमेंट सेंट्रल गभर्नमेंट ऊपर जों निर्भर खायथना नांगौ एजे दिनै टीटीएएससीनि जे मानदेर तंगमानि दिनै जे बार्षिक जों गठन बाजेट नाय रहतागौ बाजेट जेन राज्य एवं केंद्र सरकार जरानि बिसिंथै रेनानि बागैबो नरनि खरंनि जे भूमिका नर खरंनि जे साइ दङ ताइ जत लुका दं संजात सिनि मान जों नायनाय गायसिनि बिशेष गायसिनि यत आइकन दं जे जों दिनै फायमानि जों नर जतन जों मिलि लायजाक बने बागै आइना हाइकाइसा थानाय 5 बोसोराव दिनै बरमनां सा जगदीश देबबर्मा चेयारमेननि नेतृत्वे जेभाবে नायखब जायै কোনো অপোজিশন পক্ষ থাকছে চিনি আজরানি চিনি যে গভর্নমেন্ট কাইসা কখন হামিয়া সায়াই বড় কাহামকাই সাই থাংমান মাহাই ননি খানি বছর আবরণ একদম খাবাই খুবাই খাयै जों পয়তো সাওই ননি 5 ইয়ার্স নং কাহামকাই ন সালাখম যতনি রূপনি আশামানি বিশ্বাস খাইমানি जों जतन नरनि बागै सुरिनाय आसनो हामबाय जोंनि अनारेबल मेम्बार्स गाव गाहाम साइ खारि मोनबोयो आं before the conclusion I would like to inform all the members to have a lunch जतन आं खालामनाय बर' मैसा जायगानि बेबस्था दङ जितु मेम्बार्स दङ बे बायथागो आं जतन प्रवेशा थाखा हमजानावि स्पेशली जोंनि लाइफानाय जोंनि टीटीएडीसीनि काउन्सिल चेयरमैन सर बनो हामबाय जानावि I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. I extend my sincere thanks to all the honorable members present here. With this, I conclude today's proceedings of this first session and declare the House adjourned for an indefinite period. Thank you. Sir, we will 9 di sini asisten orang itu ya ini chairman total menepai kaya amdalma ekonomi pada ini all chairmanship ini kritis sini saya sana asa kaya sengkahang ke salongan ini
sini orang jaga kuno je opposition member orang sini ruling party ni member orang joto kuno nepotism khati ya tulayu sini ose sumsole nai ni asa khayu ane bang sini orang orang chairman sarno black ke ambaya pada sini total chairman no itu sini honorable CM sini total newly elected CM orang orang Donald Deborma orang bahkan black ke ambaya pada sini council ni sama ini leadership by sini bukan ni guidance by ini salah satu itu sportly dan function kaimanai ini dedication ini vision omong ini salah satu di pasal ni hamkai ni bagui jadi sini tu dia di sini sama ni disiplin ini salah bukan ham lain cuma bersama salah lain ini asa kayu anda sini ketal CM mulai ke hambaya per itu sini jodoh orang member kena itu ini salah satu sini bukan ni langsung beri nahar beri lagi bungkus itu kaham lain senjata milik sini di pasar ni asal beri hoax je sini proti jamagan je babe sini hamzah beri caca beri sini hai orang jaga orang pemain ni sen ini salah satu kultur ini bagai jodoh ni sakar mungkin sen samuk kaham kalinya ini asal kayu ini hasil son sini bagai historic day omong ketahui sini 9 edisi ni hasil son sini bagai historic day senjata ni khabar sak lagi orang bisingnya samung tanai ni somai tanai sini public ni sini di pasar ni asal mana sini berkabar lagi ini salah satu itu di sini tanggay apa lagi tanggay kalian sini di pramat tempat ini je tanggay pas sini tanggay apa orang sini bahkan itu salah sini di pasar ni bangun sini tanggay mana mana sini jodoh kapasa ya pasar lagi bersama sama tangannya ikan asal sini ini sini kita sharing sama black ke hambaya pada sini honorable CM साथ श्री कताल बन बहन ले लेके हम मैया करे जो तो नो मैया करे अन को और हम भाई आशीर्वाद श्री प्रसन्न आशीर्वाद थानसानि थानबाय बिनियो सिटो आसुखायो एवं अमन समाय दंनाय लुपुरनि गाना सय बुजाय दंनानि ताइ जे सिनि लिमिटेड फन्डनि बिसिंति sini lukurongno bahike lukurongno bahike samu kaham khaiman mainly sini education sini work priyo tai sini health no sini focus konai ebong bubagrani leadership ni bisingti singesa samu kaham khamasa sini samu kaham khaini nomon simai belum je notification no that sarapha dimisi EM chong ko tai ro bupro chong ko o slide full daman nai nia no saklai dikamo BC election kore Bisipato tikramo sini planning omno sakase mainly sini health education tai sini di समस्या ने तीन से समाधान एवं जे लिमिटेड फंड मामनि सिं omni bising kino dulu kuroni bagi kami ni bagi hamkai samu paini sing acha 120 first sing tingo omni sitan to ane buba garo onek bane media ni bising di sakai deka omos sing first sing reason আপনাদের সবাই হামাই মারিও চিনি জেলা পরিষদ আমচাইনি যত লুকু চংনাই রত্ন লুকু আদম চংনাই রত্ন আসু কিসান খাইয়ে ত্রিপুরাनि लाइफमाव खुरसा जानाय कायसा इलेक्शननि बिसिंखै भारतनि संविधाननि बिसिंखै दिनैसिमाव लुकुआ दं संगै जे रहरमानि आबनि बिसिङाव नर जों चेयारमेन मानै नर दलाय गलायखानो जतननि जों हामबाय मारो आइनाहाय हामबाय मारो सिनि डायनामिक सिनि youth leaders ताइ म नाइ नेरि सिनि लुकुबाय संजात आदम
सद्द बुर्जनगर वासीनगरनि चिनी कताल संजात CM no bini bisingkui चिनी की प्रासारनि खाकामानि बोबाग्रानि इमान जतनिनो इमान आबो थिनां कायसा मुख थांनानै होनो जों आसा खालायो बरंमोनां चेयारमेन बरंमोनां CM सार नौनि थाने जों अमनो नायो जे संविधान बिसिंकui कायसा निरपेक्ष एवं जे गणतांत्रिक राष्ट्र जों बासावै जत बिरोधी एवं शासक दल जों जतनो थांसा खायै आरो जों एडिसि एलाकानि 15 लक्ष तिप्रासारनि बागै बा जारा एडिसि आमसायाव दंनाय हिंदू मुस्लिम ख्रिस्टान बुद्ध जतनो तुयो ओजे जे डेभलपमेन्टनि जे सामनो जों सम्पूर्णभावे निरपेक्ष एवं क्रियावै गोसान गोसान खायै एडिसि आमसायाव जों सामतांनानै एवं आमुनि बिसिङाव जतनो खा बाक्सा खुब बाक्सा खायै चिनी जत अफिसार्स एवं जत प्रशासननि যারা লেভেলে দंगाय रनत्रियै सामतांनानै जों आसा खालायो एवं जों दिनै